인사드리겠습니다. За мэдлээ. 샌베차노. 발음은 맞게 했나요, 제가요? Сая дуудлага нь болсон уу? 네. 7년쯤 전에 한번 다녀갔는데 Тэгээ 7 жилийн өмнө нэг ирээд явж исэн. 장소도 새롭게 바뀌었고 Тэгэхээр бас чуулганы байран ч гэсэн байршлын өөрчлөгдсөн байна. 예, 새롭게 다시 우리 된 식구도 많이 있을 거라고 생각합니다. Бас шинээр аврагдсан ахындус жолон байгаа хаа гэж бодож байна. 네, 기도하심으로 오늘 성경 공부하도록 하겠습니다. За залбираад өнөөдрийн Библиэс хамтдаа суралцъя. 살아계시는 하나님 아버지 감사합니다. Амьд оршигч Бурхан минь талархлаа. 우리가 아직 죄인 됐을 때 우리 죄인이었던 사람을 먼저 구원하여 주신 하나님의 사랑에 감사드립니다. Гэмтэн байхад манд бид бүхнийг аварч өгсөн Бурхан таны хайранд талархаж байна. 오늘 저희가 하나님 앞에 모여서 우리를 향하신 하나님의 사랑과 은혜를 말씀 속에 묵상코자 합니다. Өнөөдөр бид бүхэн Бурхан таны өмнө цуглан бид нарыг хайрладаг хайр нэгүслээс тань тунгаан бодох гэж байна. 이 시간도 하나님께서 우리 각 사람에게 깨닫기 원하시는 말씀들을 쉽게 알 수 있도록 도와주시고 역사해 주시기를 원합니다. Энэ цагт Бурхан та бид бүхнийг ухаараасаа хэмээн хүсэж байгаа үгийг ухааруулж ажиллаж өгөөсэй гэж хүсэж байна. 하나님 말씀이 우리 각 사람 마음속에 깊게 심겨져서 삶 가운데 그 말씀들이 나타날 수 있도록 도와주시옵소서. Бурхан таны үг бид бүхний зүрх сэтгэл дотор суулгагдаж бидний амьдралаар илчлэгдэн гарч чадхад та туслаарай. 시간의 시종을 함께 하실 주님께 감사드립니다. Бүхэл цагт хамт байгаа эзэн танд талархаж байна. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 누가복음 1장을 보시겠습니다. За Лук 1-ээс харъя. 누가복음 1장 Лук 5절입니다. 1-5 байна. 누가복음 1장 5절로 7절 보십니다. Лук 1-5-аас 7-г харъя. 예, 읽어주시죠. За уншиж өгье. Юудын хаан Херодын өдрүүдэд Абиягийн бүлгийн Захария нэртэй нэгэн тахилч байжээ. Түүний эхнэрч бас Аароны удмаас гаралтай бөгөөд түүнийг Элизабет гэдэг байв. Тэд хоёул эзний бүх тушаал зааврыг өвгий дагаж Бурханы өмнө зөвхт явжээ. Элизабет хүүсэр тул тэд үр хүүхэдгүй бас хоёул өтөлсөн байв. 레위 제사장은 24개 반열이 있습니다. Тэгэхээр Леви овгийн тахилч нар нийт 24 ээлж бүлэгтэй байдаг. 그 중에 8번째 순서에 해당하는 그 반열 이름이 여기에 기록되어 있는 사가랴라는 사람이 들어있는 반열입니다. За тэр дундаас 8 дахь тэрхүү ээлжинд нь багтаж байгаа нь болохоор энэ дээр гарч байгаа Захария гэж байгаа тахилч байна. 우리가 아비야 반열이라는 그런 이름을 애울 그런 필요는 없지만 Бид нэр Абиягийн бүлгэм гэсэн тэр ээлжийг нэрийг нь тогтоох шаардлагагүй. 예, 여기 나와 있는 사가랴라는 사람과 그의 아내 되는 엘리사벳이라는 사람은 참 특별한 사람이라고 성경은 기록하고 있습니다. Тэр энэ дээр бичигдсэн байгаа Захария болоод Элизабет энэ хоёр болохоор онцгой гэж Библиэлд гарч байна. 예, 엘리사벳은 아론의 후손입니다. Тэр Элизабет нь Аароны үр удам байгаа. 이스라엘의 대제사장이었죠. Тэр Израилийн анхлах тахилч байсан тийм ээ. 예, 그런데 이 사가랴와 엘리사벳이 하나님 앞에 의인이라고 기록을 하고 있습니다. Тэр Захариагийн эхнэр гэж энэ дээр гарсан байна. 예, 도덕적인 것과 그리고 의식적인 모든 법에 대해서 흠이 없이 살고 있었습니다. За тэд болохоор бүхий л одоо ёс суртахуун болоод бүх тушаал Бурхны зааврын өмнө ямар ч өөсөйгөө амьдарч ирсэн гэж хэлж байна. 그런데 엘리사벳 나이가 많은 상태인데도 불구하고 아이를 갖지 못하였다라고 이 성경은 밝히고 있습니다. За тэгээ Элизабет нь нэлээд өндөр настай мөн хүүхэдгүй байсан гэж Библиэлд гарч байна. 예, 여기 6절에 다시 보시면 이 두 사람이 하나님 앞에 의인이니라고 하고 있는데 Тэр 6 дугаар ишлэл дээрээс харах юм бол энэ хоёр хүнийг Бурхны өмнө зөвхт явжээ гэж хэлсэн байна. 하나님 앞에라는 그 두 단어를 빼도 의미는 전혀 변함이 없어 보입니다. Тэр Бурхны өмнө гэж бичигдсэн байгаа энэ хоёр үгийг нь хассан ч нэг их одоо өөрчлөгдөхөөргүй адилхан байгаа. 그런데 이 누가복음 1장에는 굳이
하나님 앞에서 두 사람이 의인이라라고 기록을 하고 있습니다. Гэтэл Лук 1-ээр онцгойлон Бурхны өмнө зөвхт гэж бичигдсэн байгаа. 자, 하나님 앞에 의인이라는 그 말씀을 오늘 좀 중심으로 생각을 해보고 싶습니다. Тэгэхээр Бурхны өмнө зөвхт гэж байгаа үгэн дээр төвлөрөн өнөөдөр бодож үзье. 우리 주위에는 내가 보기에도 참 올바른 의인으로 살아가는 사람들이 왕왕 많이 있습니다. За тэгэхээр бидний эргэн тойронд маань ч гэсэн Бурханд итгэдэггүй ч гэсэн маш зөвхтөөр амьдардаг олон хүмүүс байдаг. 이 사람은 언제 어디서 만나도 뭐 흠이 없어요. Тэр энэ хүнтэй хизээж хаанч уулзсан ямар ч тийм харагдах үүсэ байхгүй. 말하는데도 흠이 없고 Ярьж хэлж байгаад нь ч тэр. 행동하는데도 본받을 만합니다. Тэр үйлдэл дээрээс нь хүртэл үлгэрж дуурайлыг авчмаар тийм байдаг. 그래서 사람들이 그 사람만 생각하면 참 옳은 사람, 그 사람 참 다른 사람한테 본이 되는 사람으로 기억할 수 있습니다. Тэгэхээр хүмүүс тийм хүнийг харахтаа энэ үнэхээр үлгэр жишээ ингээ болчмоор авчмаар их тийм хүн гэж боддог. 심지어 우리 가운데는 스스로 나는 꽤 괜찮은 사람이라고 평가하는 사람도 존재합니다. Боддоор бидний дунд ч гэсэн өөрийгөө ч гэсэн би ч бас нэлээд гайгүй хүн гэж боддог дүгндэг хүн ч байна. 심지어 어떤 사람은요, 저 사람 같으면 세상에 법 없이도 괜찮을 것 같아 라는 정도로 열심히 사는 사람도 있다라는 겁니다. За тэгэхээр бүр цаашлаад тийм ээ энэ хүн бол хуйлгууч бараг амьдрахаар хүн гэж бодох тиймэрхүү хүмүүс ч ингээ байна. 그런데 그 모든 표현보다 하나님 앞에 의인이라는 표현은 훨씬 더 의미가 깊습니다. Гэхдээ тэр бүхэл зөвхт гэж байгаа утгаас илүүгээр Бурхны өмнө зөвхт гэж байгаа нь хамаагүй гүн утгатай ахна. 이유가 뭐냐면 Тэгэхээр шалтгаан нь юу вэ? 성경은 하나님 앞에 어찌 사람이 의롭다 할 수 있냐라고 기록하고 있기 때문입니다. Тэгэхээр Библиэлд хүн одоо хэрхэн Бурхны өмнө өөрийгөө цэвэр буюу зөвхт гих вэ гэж гарч байгаа. 하나님은 외부로 드러난 말과 행동만 보시는 게 아닙니다. Тэгэхээр Бурхан зөвхөн гадна харагдаад байгаа үг үйлдэл гарч ирээд байгаа зүйлийг маань хардаг юм биш. 하나님은 그 사람의 마음조차도 다 들여다보고 계십니다. Тэгэхээр Бурхан маань тэр хүний зүрх сэтгэлийг нь хүртэл өнгийн харж байдаг. 그러니 하나님 앞에 의인이라는 표현은 하나님께서 그 사람을 지금 평가하고 있는 그 기준이 되는 겁니다. Тэгэхээр Бурханы өмнө зөвхт гэж байна гэдэг чинь Бурхан энэ хүнийг тийхүү дүгнэж байна гэсэн үг. 우리 주위에는 물에 빠진 사람을 달려가서 구해주는 사람도 있고 Бидний дунд тийм ээ усан живж байгаа хэн нэгнийг гүйж очоод аваад өгж байгаа хүн ч байна. 철로에 넘어져 있는 사람을 구하기 위해서 자신을 희생하는 사람 이야기도 존재합니다. За төмөр замд одоо зогсож исэн хүний амийг аврах жагаад өөрөө өгсөн тиймэрхүү одоо хүний тохиолдолч байна. 그런데도 불구하고 하나님은 이 세상에 하나님 보시기에 의인은 없다고 분명하게 밝히고 있습니다. Тийм байсан байхад хүртэл Бурхан Бурханыг харахад энэ дэлхий дээр зөвхт хүн гэж байхгүй гэж хэлсэн байна. 로마서 3장 10절에 Ром 3:10 дээр 하나님 보시기에 의인은 없다, 하나도 없다라고 밝히고 있습니다. тэр Бурханы өмнө зөвхт нэгэн гэж байхгүй, ганц ч байхгүй гэсэн байна. 왜 그러냐면 드러난 말과 행동은 사람들 앞에 의인으로 보이나 그 사람 속은 여전히 죄인이다 그 말입니다. Тэр яагаад тийм байна вэ гэхээр тэр хүнээс гарч байгаа үг үйлдэл нь зөвхт харагдаж байгаа хэдий ч тэр доторх нь гимнүглэр дүүрэн байна гэсэн. 하나님께서 그 다윗에게 기름을 붓기 위해서 사무엘을 베들레헴에 보내신 적이 있잖아요. Тэр Бурхан Давидыг тосолохын тулд Самуэлийг Бэтлехэм рүү илгээсэн удаа байгаа тийм ээ. 예, 사무엘이 한 사람 한 사람 이 이세의 아들들을 봤습니다. Тэр Самуэль Есийн хүүхдүүдийг нэг нэгээр нь нэг бүрчлэн харсан. 그런데 첫째가 지나가는데 마음에 탁 드는 겁니다. Одоо ууган хүүг нь хараад шууд ингээд нүдэнд нь таалагдсан байгаа. 하나님께서 정하신 사람이 이 사람이 모양이다. 사무엘은 넘겨짚었습니다. Бурханы тослох гэж байгаа хүн энэ хүн юм шиг байна гэж Самуэль бодсон. 그때 하나님은 사무엘에게 이렇게 말씀하셨습니다. Тэр үед Бурхан Самуэльд ингэж хэлдэг. 외모를 보지 마라. Чи гаднах төрхийг нь бүү хараа. 이미 그 사울 왕도 내가 버렸지 않냐. Одоо би Саул хааны хүртэл орхисон байгаа биш үү? 사람은 외모를 보거니와 하나님은 중심을 보시느니라 하셨습니다. гаднах төрхийг нь хардаг бол Бурхан зүрхийг нь хардгаа гэж альцсан. 그러니 우리는 속을 볼 능력이 없기 때문에 어떤 사람 만나면 그 사람을 외모로 평가합니다. Тэгэхээр бид бүхэн доторх сэтгэлийг нь харах чадвар байхгүй учраас хэн нэгэнтэй уулзвал гадаад үзмжийг нь хардаг. 그리고 우리도 스스로 외모를 단장하는 것에 신경을 제법 쓰잖아요. За тэгээд бид бүхэн өөрсдөө ч гадаад үзмжин дээр маш анхаардаг тийм ээ. 예. 그래서
이 사무엘이 외모로 평가할 뻔했던 것을 하나님이 다시 짚고 마지막 다윗에게 기름을 붓는 결과가 있던 겁니다. Тийм учраас Самуэль тэрхүү гаднах үзмжээр нь дүгнэх гэж байсныг нь Бурхан эцэст нь ямар ч байсан Давидыг тослуулдаг байгаа. 우리는 이 속을 볼 수 있는 능력이 없기 때문에 끊임없이 외모를 자꾸 평가하려 합니다. Тэгэхээр бид бүхэн доторх чанарыг нь харах чадвар байхгүй учраас л тасралтгүй байн гаднах дүрхийг нь харах гад идэг. 요한복음 8장 15절에는 Иохан 8:15 дээр 너희는 육체를 따라 판단하나라고 말씀하였습니다. та нар махбодоор нь дүгнж шүүдгээ. 그러니까 사람은요 옆에 세련되고 멋진 사람, 이쁜 사람 보면 마음이 좋은 줄 압니다. Тэгэхээр хүн хажууд нь их гоё тийм одоо сайхан хүн байх юм бол их мундаг сайхан хүнгээ бодчихдог. 세상에 많은 남자들은요 이쁜 얼굴의 여자는 마음도 착한 줄 그렇게 착각합니다. Тэр энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа олон ирчүүд хөөрхөн эмэгтэй байх юм бол сэтгэл нь ч тийм хөөрхөн сайхан гэж бодоод эндүрээд идэг. 그런데 안 그런 경우 많죠. Тийм биш тохиолдол их байна шүү дээ, тийм ээ? 지금도 결혼 안 한 총각들은요 이쁜 얼굴만 찾는 이유가 뭐냐면 마음도 착할 줄 알고 생각하는 겁니다. Тийм. Одоо ч гэсэн ингээ хурмаа эгээг байгаа ингээд одоо залуучууд ч гэсэн тийм ээ хөөрхөн эмэгтэйг хайгаад хараад байгаа нь сэтгэл нь ч гэсэн тийм ээ л гээ эндүрээд байгаа юм. 한번 옆에 형제자매님들한테 인사 한번 해볼까요? Хажууд байгаа ахын дүүс нартайгаа нэг мэдлэх үү? 네, 오늘따라 이쁘고 멋진 형제자매님들이 내 옆에 앉았습니다. Өнөөдөр бүр үнэхээр үзэсгэлэнтэй ах эгч нар хажууд нь суудсан байна тийм ээ. 그런데 하나님 보시기에 내가 지금 보는 것처럼 그렇게 멋지고 아름다운 형제자매인지도 한번 생각을 해보도록 하겠습니다. Тэгвэл яг бурхныг харахад ч гэсэн бас яг ийм харагдаж байгаа шигээ үзэсгэлэнтэй бас ийм сайхан харагдаж байгаа болов. 앞에 혹시 이 성경 구절 컴퓨터가 연결됩니까? Тэгээ урд дэлгэцээр үг компьютер харагдах уу? 됩니까? 컴퓨터에 있는 화면을 보여줄 수 있으면 저한테 사인만 좀 주십시오. Тий. дэлгэцэн дээр үг гарсан уу? 아, 됐군요. 예, 하겠습니다. 감사합니다. Баярлалаа. 베드로전서 1장 17절을 제가 한번 보겠습니다. За 1-р Петр 1-ийн 10-ыг би 17-г. 자, 베드로전서 1장 17절을 한번 읽어 보겠습니다. 1-р Петр 1-ийн 17-г уншия. Хүн бүрийг ялгарлгүйгээр үлсийнхэн дагуу шүүдэг нэгнийг та нар эцэг гэж дууддаг юм бол энд байх хугацаанд имэм биеэ авчав. 하나님은 외모로 사람을 보시지 않습니다. Тэр бурхан гадаад дүр төрхөөр нь хүнийг хардаггүй. 그 사람의 행위대로 심판하시는 분이 하나님이라라고 밝히고 있습니다. Тэр тухайн хүний үйлсийнхэн дагуу шүүдэг нэгэн бурхан юм а гэж. 우리는 간혹 외모는 멋졌는데 그 사람으로부터 상처를 받는 경우 있잖아요. Одоо гаданд үзмжин их үзэсгэлэнтэй сайхан хэрнээ тэр хүнээс бид нар шарах авах тохиолдол их байдаг шүү дээ, тийм ээ? 외모는 아름다운데 악한 말이 나왔습니다. Их үзэсгэлэнтэй сайхан хэрнээ хорон муу үг гаргаж байна. 세련된 행동을 하는 사람이었는데 어느 날 그 중심을 얼핏 들여다볼 수 있는 날 그 사람 속이 아주 시커먼 더러운 사람이라는 것을 알게 됐습니다. За их боловсон сайхан харагдаж байсан хүн нэг л өдөр үнэхээр доторхон ч тийм биш бохор үнэхээр хорон муу хар юм байна гэдгийг нь мөн харагдах. 하나님은 이 세상에 있는 모든 사람을 그렇게 더럽다라고 하셨는데 Тэр бурхан болохоор энэ дэлхий дээр байгаа бүхий л хүмүүс үнэндээ тийм бохор заваа гэж хэлж байгаа. 어떻게 이 사가랴와 엘리사벳은 하나님 앞에 의인이냐 그 말입니다. Гэтэл яаж Захариа Элизабет нь бурханы өмнө зөвхт гэж хэлэгдэж байгаа юм болоо? 우리가 하나님한테 평가를 받을 때 하나님이 이 사람은 정말로 의인이야라고 평가한다면 그거는 말할 수 없는 영광일 겁니다. Тэгэхээр бид нэр бурхнаар дүгнэгдээд энэ хүн бол үгээр хэлхийн аргагүй зөвхт нэгэн гэж дүгнэгдэх юм бол тэр нь үнэхээр одоо сайхан байх болно. 야고보서 2장 성경을 또 하나 제가 찾아봅니다. За Яаков номыг би бас хайж харъя. Яаков 2. 야고보서 2장 23절에 아브람 이야기가 나옵니다. Яаков 2-ын 23 дээр Авраамын талаар гарч байгаа. Авраам бурханд итгэсэн үүгээр нь түүнийг зөв тооцсон юм гэж өгүүлдэг. Бичвэр биелэгдсэн бөгөөд Авраам нь бурханы ант нөхөр гэж дуудагдах болсон. 자, 성경 몇 곳에 하나님이 아브라함을 내 친구다라는 이런 표현을 기록하셨습니다. Тэр Библийн хэд хэдэн газар бурхан Авраамыг ант найзаа гэж илэрхийлсэн байгаа. 이것보다 놀라운 혹표현이 존재할까요? Тэгвэл үүнээс өөр илүү гайхалтай тийм илэрхийлэл гэж байх уу? 아브라함
그 사람 내 친구야 라고 하나님이 말씀하셨습니다. Авраам тэр чинь миний анд найз гэж бүр бурхан хийхүү хэлж байна. 어떻게 아브라함이 행동을 했기 때문에 어떻게 아브라함이 하나님을 대접했기 때문에 하나님이 아브라함을 친구라고까지 말씀하셨을까요? Тэгэхээр Авраам яг хэрхэн яаж үйлдэж, хэрхэн яаж амьдрсан болоод бурхан Авраамыг өөрийнхөө анд нөхөд гэж хэлж байна вэ? 일반적으로요. 사람은 자기와 비슷한 사람들을 친구로 사귀입니다. Тэгэхээр ихэвчлэн хүн чинь өөртөөгөө адилхан хүнтэй л найзлаж нөхөрлөдөг. 제가 스페인에 갔을 때 Тэгэхээр би Испанд очих үед 많은 양떼를 봤습니다. за их олон хонин сүрэг харлаа. 차가 한참 그 양떼가 도로를 건너가기 때문에 진행 못하고 그 양떼가 다 기다릴 때 지나갈 때까지 기다려야 됐습니다. Тэгэхээр машин маань нөгөө хонин сүрэг чинь ингээ явж өнгөрөөр дуустал нь тэр зам дээр ингээ хүлээгээ зогсож байгаа байхгүй юу? 그런데 그 많은 양떼 가운데 제 눈에 저건 양 아닌데 전문 지식 없는데도 불구하고 좀 다른 애들이 있었습니다. Тэгэл тэр дотор яг хонин дотор явж байгаа ер нь яг энэ хонь биш л байхын тэгээ тэртэгсэн ер нь төстэй тийм бас амтан байсан. 제가 물어봤죠. Би асуусан. 쟤도 양입니까? Тэр одоо бас хонь уу? 그랬더니 염소라 그러더라고요. Тэгсэн чинь тэр ямаа гинэ. 아니 왜 양 가운데 염소를 섞어 놓습니까? 라고 했더니 Тэгээ би яагаад хонь ямаа хоёрыг холцсон бэ гэж тэгсэн чинь 목자가 목적이 있기 때문이라라는 얘기를 들었어요. тэр хончинд нь одоо ингэж байгаа зорилго нь байгаа гэж тэгсэн. 몽골 양도 그런지 모르겠습니다만 Тэр Монголд ч гэсэн одоо хонь бас тийм үгүй мэдэхгүй. 예, 양들을 모아놓으면 양들은 자꾸 붙으려고 그런대요. Тэр хонь зөвхөн дан хоньнуудыг байлгаад байгаа хоньнууд ерөөсө хоорондоо бүр л илүү ингээд 그렇게 양을 наалдаад 그냥 байгаад 똘똘 байдаг. 뭉쳐서 다니려고 한답니다. 그래서 тэгтлээ хонь ингээд бүр яг ингээд бүр бөөгнөрөд оороод чамбараад байдаг гин. 몽골 양도 그러겠죠. Монгол хоньнууд бас тэгдэг л ах тийм ээ. 그런데 왜 염소 섞어 옵니까? 그랬더니 Тэгээ яагаад тэгвэл ямааг холж байгаа юм бэ гэсэн чинь. 염소는 양들이 같이 뭉쳐 있는 꼴을 못 본답니다. Тэр ямаа болохоор тэр хоньнууд бүр бөөгнөрцөн байгааг тэсэж чаддгүй гинэ. 그러면 다니면서 자꾸 이렇게 나눠 놓는답니다. Тэгээ тэр дундуур нь яваа сайхан ингээд бүгдийн салгаа тэгээ явж идэг гин. 그런데 왜 염소를 왜 양 속에 섞어 놓습니까? 했더니 Тэгээ яагаад ингээд холиод байгаа юм бэ гэж тэгсэн чинь. 그냥 양들끼리만 놓으면 간혹 양 중에 누가 피부병이 생기면 피부병이 이쪽 저쪽으로 옮겨 다닌답니다. Тэгээ бас нэг хоньдууд зөвхөн ингээ овооролтой байгаад ах юм бол бас тэнд ингээ хоньны халдварт арьсны ч юм уу өвчин гарах боломжтой, халдварлах боломжтой байдаг. 그런데 염소가 섞임으로 말미암아 피부병이 옮겨지지 않을 만큼 적당하게 자꾸 거리를 벌리는 그 역할에 도움을 받는다라는 얘기를 들었습니다. Тэгээд ямаануудыг холцохоор ингээд хоорондоо наалтаж нийлэхгүй байгаа учраас арьсны янз бүрийн халдварт өвчин тусахгүй бас тийм үүрэг ч гэсэн гүйцэтгэж байгаа гэж хэлсэн байна. 일반적으로 양은 양끼리 뭐예요? Тэгээ ер нь бол угаасаа хоньнуудаараа л байна тийм ээ. 소는 소끼리 뭐예요? Үхэр-үхэртэйгээ л нийлдэг. 술 친구는 술 친구를 또 따라다녀요. Архи уудаг найз маань ерөөсөө яг тийм хүмүүс нь л дагаа явж идэг. 노름하는 사람은 노름하는 사람을 따라다녀요. Дөрмий. 그 카지노 같은 데. Одоо нэг мөрөдө тоглоом тоглодог хүн байх юм бол ерөөсөө яг тийм хүмүүс л нийлээ явдаг. 그런데 하나님은 왜 아브라함을 내 친구라고 말씀하셨냐면 Тийм тэгэхээр одоо бурхан Авраамыг яагаад өөрийнхөө анд найз гэж хэлсэн бэ? 아브라함은 항상 하나님을 마치 친구 서로 어울려 있는 것처럼 찾고 찾았던 겁니다. Тэгэхээр яг л нэг найз нөхөд байн уулзаж учирж байгаа шиг л байнгын ингээ Авраам хайдаг байсан гэсэн бурхныг. 이사야 41장입니다. Исая 41 거기도 보면은 역시 아브라함을 하나님이 친구라고 부르는 내용이 나옵니다. За эндээс ч гэсэн харах юм бол бурхан Авраамыг өөрийнхөө анд нөхөд гэж хэлсэн байгаа. 예, 한번 읽어 보실까요? За харин миний зарц Израиля, миний сонгосон Яакова, миний найз Авраамын үр удмаа. 예, 여기에도 보면은 하나님이 아브라함을 친구라고 부르고 계십니다. Тэгэхээр энэ дээр ч гэсэн бурхан Авраамыг найзаа гэж илэрхийлсэн байна. 만약에 하나님이 나한테 너도 내 친구야라고 하면은 영광스럽지 않을까요? Тэгээ бурхан магадгүй надад ч гэсэн ирээд чи ч гэсэн миний найз гэж хэлэх юм бол үнэхээр бүр алдар суута нэр төрийг хэрэг биш гэж үү тийм ээ? 자, 우리가 처음에 사가랴와 엘리사벳이 하나님 보시기에 의인이라는 표현을 봤습니다. Тэгэхээр бид нэр үг эхлэхдээ Захари болоод Элизабет нь бурханы өмнө зөвхт гэсэн үгийг харсан. 하나님 앞에 참 특별한 호칭을 받은 거잖아요. Тэгэхээр бурханы өмнө маш онцгойгоор дуудагдаж нэрлэгдэж байгаа тийм ээ? 아브라함이라는 이 사람도 하나님 앞에 친구라라는 참 특별한 호칭을 받았던 겁니다. Авраам гэж байгаа энэ хүн ч гэсэн бурханы анд нөхөд гэж маш онцгойгоор нэрлэгдэн дуудагдаж байна гэсэн. 그처럼 성경에 나와 있는 사람들 중에
하나님으로부터 귀한 평가를 받았던 사람들이 성경에는 많이 기록되어 있습니다. Тэр үүнтэй адилхан бурхнаар маш эрхэм хүндтэй одоо тиймэрхүү нэрлэгдэж дуудагдаж байгаа хүмүүс ч олон гарч байгаа. 다니엘 6장 Даниэл 6-гийн 3절부터 보면 3-аас эхлээ харах юм бол 특히 이 4절에 있는 표현이 우리 마음속에 굉장히 은혜가 됩니다. тэр онцгой нь 4-дээр гарч байгаа ишлэл биднэрт их нэгүсэл ингээ болж байгаа. Иймээс сайднаар болон аймгийн захирагчид улсын албаны талаар Даниэлийг буруутгах үндсийг ирсэн боловч ямар ч буруутгах үндэс ямар ч завхрал олсонгүй. Учир нь тэр итгэмжит байсан бөгөөд түүнээс ямар ч хааш яаш юм буюу завхрал олдсонгүй. 예, 다니엘이 여기 1절에 기록된 것처럼 다리오라는 왕 때의 총리 중 하나였는데 За тэгэхээр энэ нэгдэр бичигдсэнчлэн Даниэлийн Дариус хааны үед одоо захирагч байсан байгаа. 아니 이스라엘 땅에서 붙잡혀온 프로 중 하나였던 다니엘이라는 사람이 자기들과 동일한 그 선상에 있는 총리가 되니까 그 땅 출신의 사람들은 별로 안 좋았던 겁니다. Тэгэхээр Израилаас олзлогдож ирсэн одоо тийм хүн харь үндэстэн хүн өөрсдийнх нь захирагч болсон байна гэхээр энэ үндэстэн нь өөрсдөө дургуутсаж байгаа хань. 그래서 어떻게든지 간에 그 땅의 총리들은 다니엘을 끌어내릴 그런 그 생각을 했습니다. Тэгэхээр яаж игээ Даниэлийг одоо татан буулгая гэсэн тиймэрхүү бодолтой байсан махан тэр газрын захирагчт нь. 그런데 아무 허물이 없어요. Гэтэл тэндээс бүр ямар ч өөсөв олсонгүй гэж. 이는 그가 충성되어 아무 그릇됨도 없고 아무 허물도 없다라고 했습니다. Учир нь тэр итгэмжтэй байсан бөгөөд түүнээс ямар ч хааш яаш юм буюу завхрал олдсонгүй. 저는 이 다니엘을 읽으면서도 이런 생각도 해봤습니다. Тэр би Даниэл номыг уншингаа бас ингэж бодож үзсэн байгаа. 다니엘서를 누가 썼죠? Даниэл номыг хэн бичсэн мөлий? 다니엘 성경 누가 썼죠? Даниэл номыг хэн бичсэн мөлий? Даниэл. 대답을 안 하시는 건가? 너무 작게 하시는 Энд 건가요? хариулахгүй байгаа юм болов уу? Бүр сул хариулаад байгаа юм болов? 누가 썼습니까? Хэн бичсэн бэ? 다니엘이 썼어요. Даниэл бичсэн. 그래 다니엘이 이 글을 이렇게 쓰면서 내가 충성되다고 아무 흠이 없다고 이렇게 쓰면서 좀 민망하지 않았을까요? Тэгвэл Даниэл одоо энэ номыг бичингээ хүү би ч одоо ямар ч хаашааш юмгүй ямар ч завхралгүй итгэмжит гээл ингээл өөрөө дотроо тэгж бодоод тийм юм байхтай гэж бичсэн болов? 일반적으로 우리가 칭찬을 받으면 칭찬에 대한 저는 그만큼의 값어치 없는 사람입니다라고 좀 미안해하듯이 Тэгэхээр ихэвчлэн бид нар чинь магтуулах юм бол за би өстө тийм бишээ гэл нэг дотроос нь жоохон санаа зовоод идэг штэ тийм ээ. 다니엘도 그랬을지 모릅니다. Даниэл ч гэсэн магадгүй тэгсэн ч гэж болох юм мэдэхгүй. 그런데 하나님이 그래 써. Гэхдээ бурхан тэгж бич. 그래서 다니엘 알겠습니다 하나님. За бурхан гээл Даниэл тийм ээ. 아마 이렇게 썼을 겁니다. Гэд бичсэн баг. 자 그런데 이 다니엘 6장에 보면은 다니엘이 왜 충성된 사람이라는 내용이 나오는데 Тэгэхээр Даниэл 6 дээрээс харах юм бол Даниэл яагаад итгэмжит нэгэн гэсэн бэ гэсэн агуулга нь гарч байгаа. 다리오 왕 외에는 그 누구에게도 절한다 치면은 그를 모함해서 사자굴에 집어넣는다는 것을 왕이 조속 꾸몄던 고식입니다. За тэгэхээр Дариус хаанаас өөр ямар нэгэн зүйлд мөрөгж байна гэсэн тийм юм байхал юм болвол нь одоо түүнийг нь одоо барьж илрүүлнэ шийдэгнэ гэсэн тийм захирамж бичиг гарсан байгаа. 그런데 다니엘이 10절에 보면은 그 왕의 조서가 찍힌 것을 알았습니다. Тэгэхээр Даниэл 10 дээрээс нь Даниэл 6-гийн 10 дээрээс харах юм бол тэр албан бичиг захирамжин дээр гарын үсэг тийхүү зурагдсан гэдгийг нь мэдсэн байж байгаа. 왕이 조서에 도장을 찍으면 그것은 법이 되고 바꿀 수 없습니다. Тэгэхээр хаан нэгэнд албан бичиг дээр гарын үсгээ зурсан бол тэр нь хууль болно өөрчлөх боломжгүй. 그러니 세상 말로 하면 당분간 다니엘도 몸을 조심해야 됩니다. Тэгэхээр одоо энэ ертөнцийнхоор одоо үг хэлгээр авч үзэх юм бол Даниэл одоо маш сэрэмжтэй болгоомжтой байх хэрэгтэй гэсэн үг. 왜 지금 만약에 왕 외에 그 누구에게도 경배하는 모습을 들켰다 하면은 사자굴에 집어 던져져야 되는 그런 위험한 시기이기 때문입니다. Тэгэхээр чин яг одоо хаанаас өөр ямар нэгэн зүйл мөргөж байна гэсэн тиймэрхүү дүр харагдах юм бол шууд одоо арслангийн нүхэнд хаягдах аюултай үе дээр байна. 그 모든 사실을 다니엘은 익히 알았음에도 불구하고 자기 집에 가서는 창문을 다 열었습니다. За тэгээд тийм одоо аюултай нөхцөл байдал гэдгийг мэдсэн хэрнээ өөрийнхөө гэрт очиод цонхоо нээсэн байгаа. 예루살렘을 향해서 자세를 전날 늘 하던 것처럼 바로 잡았습니다. Яг Иерусалимийн зүг хараад яг л өмнөх шигээ зогссон байна. 그리고 하루 3번씩 무릎을 꿇고 기도하였습니다. Тэгээ өдөрт 3 удаа өвдөг сүгдэн залбирсан. 이날은 혹 이렇게 기도하면 안 될까요? Гэхдээ энэ өдөр ядаж нэг ингэж залбирч болохгүй юм болоо? 오늘은 위험해. Өнөөдөр аюултай байна. 그러니까 문 닫고 해야 돼 오늘. Тэгэхээр өнөөдөр хаалга хай. 또는 Эсвэл
기도하는 척 신용만 해도 되지 않아요? Зүгээр нэг залбирж байгаа юм шиг ингээд зогсож болно шүү дээ, тийм ээ? 어떤 분이 식당에서 시내 식당에서 이렇게 식사를 했답니다. Тэгээ зарим нэг хүн одоо нөгөө хотын төвд хоолнд орохдоо ингэж орсон гэ. 기도하려고 하니까 모든 사람이 나를 보는 것 같아요. Залбирах гээл тэгсэн чинь бүх хүмүүс намайг л хараад ах шиг. 그 기도를 이렇게 했답니다. Тэгэхээр ингэж залбирсан гинэ. 하나님 아시죠? 전 기도했어요. Бурхан минь мэдж байгаа өстэй залбирсан шүү би. 하나님은 다 그 중심을 안다면서요. Бурхан та угаасаа бүх зүрх доторхыг мэддэг гэжтэй. 오늘은 이상하게 전부 다 저를 보고 있네요. Өнөөдөр бүх сони юм бүгд л намайг хараад байна. 하나님은 그렇게 대답하실 겁니다. Бурхан тэгэж хариулна. 너는 기도하는 척만 했는 것을 내가 아느니라. Чиний залбирж байгаа одоо тийм тиймэрхүү тийм царайлж байгааг чинь би харсан. 그런데 다니엘은 이미 조서에 왕의 도장이 찍힌 걸 알매도 불구하고 창문을 보란 듯이 열은 겁니다. Тэгэхээр тэр захирамжин дээр гарын үсэг зурагдсан гэдгийг Даниэл мэдсээрэж хар гэж байгаа шиг цонхоо бүр нээсэн байгаа. 오늘은 하나님을 알릴 수 있는 절호의 기회라 이 말이에요. Өнөөдөр Бурханыг илчилж олох боломжоо гэсэн. 두 손을 모았고 Хоёр гараа атгсан, 무릎을 꿇었고 өвдөг сүгдсэн, 누가 봐도 기도하는 모습이 된 겁니다. хин ч харсан залбирж байгаа дүр төрх байгаа. 그리고 하나님께 감사했다라고 했잖아요. За тэгээд Бурханд талархал өргөсөн гэж байгаа. 이게 무슨 얘기입니까? Энэ юу гэсэн үг вэ? 이런 상황을 허락하신 하나님한테 지금 감사의 기도를 드리고 있는 거예요. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдлыг зөвшөөрсөн Бурханд талархаа залбирч байна. 그것도 전에 행하던 대로 하루 3번씩이니까 다니엘은 늘 그 모습을 지금까지 지켜보고 있는 겁니다. За тэгээд бүр яг өмнө хийж байсан шигээ гэдэг чинь өдий хүртэл яг тэр дүр төрхөө хадгалсаар үйлцээр ирсэн гэсэн үг. 자, 한번 보시죠. Харъя. 다니엘이 왜 사자 사진 옆에 이름이 써 있을까요? Яагаад Арслангийн хажууд Даниэлийн нэр бичигдсэн байгаа юм бол? 사자굴에 던져진 겁니다. Арслангийн нүхэнд хаягдсан. 다니엘의 이때 나이가 약 80세 정도 됐다 그럽니다. За энэ үед Даниэл нэг 80 орчим настай байсан гэж байгаа. 뒤에 사자가 어슬렁거리는데 접근을 못 하고 있죠. Тэр эргэн тойронд нь арслангууд ингээ архирал тойроод байгаа хэрнээ ойртохгүй байгаа. 인터넷에 나와 있는 사진을 좀 몇 개 퍼왔습니다. Интернетэд тавигдсан байгаа зургаас нэг хэдийг би авсан байгаа. 막 사자가요. 와웅 하고 있는데 먹진 못하죠. Тэгээ арслан архираад байгаа хэрнээ очиод идчих чадахгүй юм тийм ээ. 이렇게도 그려놨고 Бас ийм ингэж илэрхийлсэн зурагч байна. 이렇게도 그렸고 Ингэж илэрхийлсэн байна. 이렇게 천사가 지키는 모습으로도 그렸습니다. Ийхүү тэнгэрэлж хамгаалж байгаа дүр төрхөөр зурагдсан. 아마 다니엘이 이랬을 겁니다. Даниэл магаад ингэсэн баг. 사자굴에 던져졌을 때 두려워했던 게 아니라 Тэр арслангийн нүхэнд хаягдах үедээ айжсэн биш. 야 오늘은 날씨가 좀 춥구나. Өнөөдөр ям гадаа ч нэлийн хүүтэн байх чинь вэ. 자 일렬로 눕거라. Одоо ийш бүгдээрээ хөвт. 내가 너희들 위해 좀 누워야 되겠노라. Би та нар дээр жоохон хөвтий. 아마 사자 위에 따뜻하게 잤을지도 모릅니다. Гээд арслангуудын дээр нь хөвтцэн дулаахан амарч исэн ч гэж магадгүй. 그림 하나는 재밌어서 또 하나 퍼왔습니다. Нэг сонирхолтой зураг байхаар нь бас аваад ирсэн. 다니엘이요. 다니엘. 아이고 나를 먹지도 못하고 힘들지 하고 이제 웃고 있는 겁니다. Одоо намайг идэж чадахгүй хөөрхи хэцүү байна уу та нарт гэ инээгээ сууж байгаа. 재밌습니까? Сонирхолтой байна уу? 예. 자 여기 다니엘은 하나님한테 감사의 기도를 드렸고 결국 사자굴에 집어던져진 겁니다. Тэгэхээр Даниэл бурхан талархал өргөж залбираад эцэст нь арслангийн нүхэнд хаягдсан. 자 그러면 이때 사자가 배가 부른 상태였기 때문에 다니엘을 밤새 먹지도 못하고 있었던 거냐? Тэгвэл энэ үед арслангууд гидсэн цатгалан байсан учраас сүнжэнгөө Даниэлийг идэж чадахгүй ер нь идээгүй тэгээ байж исэн болов уу? 다니엘을 신뢰했던 다리오 왕은 새벽에 급히 이 다니엘이 던져져 있는 사자굴에 와서 다니엘아 너의 하나님이 너희를 지키셨더냐라고 슬피 부르짖었습니다. Тэгэхээр Даниэлд итгэж байсан Дариус хаан маргааш өглөө нь үүрээр бушуухан нөгөө арслангийн нүхрүү гүйж очоод Даниэла чиний итгэдэг бурхан чинь чамайг хамгаалсан уу гэж асуудаг. 예, 하나님 당연히 지켜줬습니다. 근데 팀에 мэдээж хамгаалсан. 그래서 다니엘을 모함했던 모든 사람들과 가족들까지 전부 다 사자굴에 집어던졌던 얘기가 6장에 뒤따라 나오지 않습니까? За тэгээд Даниэлийг тийхүү гүтгэж одоо хайсан тэр бүхэл хүмүүсийг гэр бүлийнхнийг хамт арслангийн нүхэнд хайж байгаа үйл явдал Даниэл 6 дээр бичигдсэн байгаа тийм ээ. 24절에는 이렇게 기록되어 있습니다. 24 дээр ингэж бичигдсэн байна. Хаан тушаал буулгаж Даниэлийг хэлс гүтгсэн хүмүүсийг авчран тэднийг эхнэр хүүхдүүдтэй нь арслангийн нүхэнд хаюулав. Тэд нүхний ёроод хүрээгүй байхад арслангууд тэдэн рүү дайрч бүх ясыг нь хуглан буталжээ. 참소했던 사람들 그리고 가족들까지 전부 다 던져졌을 때
몸이 땅바닥에 떨어지기 전에 그들의 뼈까지 부서뜨러질 만큼 사자들은 굶주려 있던 상태였습니다. Тийм тэгэхээр тэрхүү одоо хэлс гүтгсэн хүмүүсийг бүгдийг нь арслангийн нүхэнд хаяхад тэр хүмүүс доошоо газарч хүрээгүй байхад тэр бүх яс нь хугараад үүрэх хэмжээний арслангууд өлсгөлэн байсан гэсэн. 그런 사자굴에 밤새 다니엘은 평안하게 있을 수 있었던 겁니다. Тийм арслангийн нүхэн дотор Даниэл шүнжэнгөө амар тайван байсан байна. 왜? 하나님이 이 충성스러운 다니엘을 지켜주신 겁니다. Энэ итгэмжит Даниэлийг бурхан хамгаалсан баг. 이렇게 성경에는 하나님께서 기가 막히게 칭찬한 사람들의 이야기가 곳곳에 등장합니다. Тэгэхээр ийхүү бурхан Библиэлд бүр үнэхээр онцгойлон одоо багтаж сайшаасан хүмүүс энд тэндгүү бичигдсэн байна. 그 중에 한 사람 엘리야도 잠깐 생각을 Тэр 해보겠습니다. дундаасаа бас нэгэн хүн Элияг ч гэсэн бодож үзье. 엘리야는 가장 악했던 이스라엘의 왕 그 정치할 때 존재했던 사람입니다. Тэр Элия хамгийн хорон муу хаан Израилийг захирж байх үед одоо тэнд үйлчилж байсан иш үзүүлэгч. 이스라엘의 최고 악했던 왕 그러면 아합이라는 사람이 그중 하나입니다. Тэр Израилийн хамгийн хорон муу хаадын нэг гэх юм бол Ахаб тэр дунд байгаа. 그런데 이 엘리야가 그 아합 왕 통치 당시에 하나님을 믿고 신뢰하다가 어느 날 그만 지쳤습니다. Тэр Элия тэм хорон муу хааны үед бурханд найдан түшиглэн амьдарч байгаад нэг өдөр цуцдаг. 엘리야가 왜 지쳤냐면 Элия яагаад цуцсан бэ? 이스라엘에 이제 하나님을 섬긴 사람이 나밖에 남지 않았구나. Израильд одоо бурханд үйлчилж байгаа хүн надаас өөр байхгүй юм бэ? 바알의 선지자들과 대결해서 이 정도 이겼다 하면은 이제 하나님이 이스라엘을 다시 하나님을 믿는 믿음으로 다 돌려줄 걸로 기대하였는데 Тэгэхээр тэр Баалын тэр олон иш үзүүлэгч нартай тийхүү тэмцээд ялалт байгуулсан юм чинь одоо бурхан илүү олон хүмүүсийг бурханд итгүүлж өгөх бах, эргүүлэх бах гэж ингээд найдаж байсан. 아합 왕의 아내였던 이세벨이 지금도 기세 등등해서 이를 뿌득뿌득 갈았습니다. Тэгтэл Ахабын хаан Изебел дахин гарч ирээд дахин бүр илүү ихээр хэргийг томруулдаг. 그것 때문에 엘리야는 그만 무너졌습니다. Түүнээс нь болоод Элия тэр доороо шантраад цөхөрдөг. 자, 그 내용을 우리가 열왕기상에서 읽을 수 있는데 За энэ агуулгын талаар бид бүхэн 1-р хаадаас унших боломжтой. 하나님께서 이 엘리야를 위로하는 장면이 나옵니다. Бурхан маань энэ Элияг тайдгаруулж байгаа үйл явдал гарч байгаа. 그런데 그 위로받았던 엘리야가 하나님한테 이렇게 얘기합니다. Тиймхүү тайдгаруулахад нь бурхан Элия бурханд ингэж хэлдэг. 하나님 지금 이스라엘에 하나님을 섬기는 사람이 저밖에 안 남은 것 같습니다. Бурхан минь одоо Израильд бурхан танд үйлчилж байгаа хүн надаас өөр алгаа. 그런데 저 왕의 부인 왕비한테 이렇게 거센 반대를 받았으니 제가 어떻게 해야 되겠습니까? Гэтэл хааны хатанд хүртэл ийхүү одоо ад үзэгдэж байгаа би яах вэ? 그때 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. Тэр үед бурхан ийхүү айлцсан. 열왕기상 19장을 봅니다. 1-р хаад 19-оос харъя. 열왕기상 19장 18절에 이렇게 기록하고 있죠. 19-ийн 18 дээр ийхүү бичигдсэн байгаа. Гэсэн ч Баалд өвдөг сүгдөөгүй, мөн уруулан түүнийг үнсээгүй 7,000 хүнийг би Израильд үлдээн гэж айлдав. 이스라엘 가운데 7천 명이 아직 남겨 있다는 겁니다. Тэр Израиль 7,000 хүн үлдсэн байна гэсэн. 이렇게 바알로 인해서 천지가 온통 오염된 상태인데도 불구하고 아직도 하나님만 섬기는 7천 명이 남아 있다라고 엘리야한테 말씀하신 겁니다. Тэр Баалаас болоод бүх газар дэлхий тийхүү одоо бохирдсан байхад хүртэл хараахан бурханд үйлчилж байгаа 7,000 хүн үлдсэн байна гэж хэлж. 엘리야는 이 사람을 볼 수 있는 눈이 없었던 겁니다. Элияд эдгээр хүмүүсийг олж харах нүд байгаагүй. 그런데 하나님은 이 7천 명을 남겨놨으니 하나님께서 이 엘리야에게 사실을 말해주면서 위로하셨던 겁니다. Тийм учраас ийм 7,000 хүн үлдсэн байгаа гэдгийг бурхан Элияд хэлэнгээ тайтгаруулж өгч байгаа хан. 여러분 7천 명이라면 굉장한 숫자지 않았습니까? Хүмүүсээ 7,000 гүйлсэн чинь нэлээ их тооштой тийм үү? 간혹 하나님의 사람임에도 불구하고 하나님의 그 속까지 못 볼 수 있는 경우가 존재하는 모양입니다. Тэр бурханы хүн хэдиж бурханы тэр доторхыг нь хүртэл харж чадахгүй тийм бас тохиолдол байна. 자, 이거 한번 더 보죠. Энийг нэмж харъя. 여기 고목에 간혹 이렇게 싹이 나는 경우가 있습니다. За хаяада ийм одоо ингээ модны үндсэн ийм модон дээр ингээ ургацсан мод байдаг. 완전히 죽었는 줄 알았는데 Гэхдээ энэ модыг нь харах юм бол бүр ингээ үгцэн юм шиг харагдаж байгаа байхгүй юу? 완전히 죽은 그 나무에서 싹이 돋아난 겁니다. Гэтэл яг үгцэн мэт тэр модноос бас ингээ соёолоод урагчдаг.
강한 바람에 나무가 부러져 가지고 사람들이 이 저 나무 이제 죽는다라고 생각했는데 Тэр хүчтэй салхи шуурганд мод нь хугарж унаа. За одоо энэ мод ч ингээд өгцөн мод юм байна гэх хүмүүс бол бодно. 그 부러진 나무에서 새로운 순이 돋아나기 시작했습니다. Тэгэл тэр хугараад унтсан байгаа тэр модноос нь ингээд шинээр бас дахиалаа соёолоо ургаж байна. 이제 죽은 나무가 아니라 새로 시작되는 나무처럼 돼버렸습니다. Тэгээ эн чин өгцөн мод биш. Одоо шинээр дахин амьлаа ургаж байгаа шинэ мод болчихж байна. 그러니 성경에서 말씀하시는 그 올바른 신앙은 소수인데도 불구하고 하나님께서 역사하시면은 그 소수가 다시 역사할 수 있는 그 힘을 우리에게 가르쳐 주고 있는 겁니다. Тэгэхээр бурхан Библиэр дамжуулаад хэдий цөөн тооны баг байсан хэдий ч тэр цөөн тоогоор дамжуулаад бурхан шинээр эхлүүлэн ажиллах боломжтой гэдгийг бид бүхэнд хэлж өгч байгаа хань. 사가랴와 엘리사벳 다시 한번 생각해 볼까요? Тэр Захариа Элизабетийг дахин нэг бодож үзье. 누가복음 1장 다시 돌아가 Лук 보죠. 1 дээрээ эргэж очие. 누가복음 1장을 다시 보시면 Лук 1-ийг эргэн харуулсан. 7절입니다. 7. 누가복음 1장 7절입니다. Лук 1-ийн 7. Элизабет хүүсэр тул тэд өр хөөхөдгүй бас хоёул өтөлсөн байв. 예, 엘리사벳이 하나님 앞에 의인이지만 자식이 없어요. Тэр Элизабет бурхны өмнө зөвхт нэгэн байсан хэдий ч өр хөөхөдгүй байгаа. 그리고 나이가 많은 상태가 됐어요. За тэгээд нас нэлийн өтөлсөн. 이스라엘은 특히 자식을 많이 낳는 걸 축복으로 생각했던 대표적인 민족입니다. Тэр Израиль улс чинь онцгойлон өр хөөхөд ихтэй байх юм бол түүнийг ерөөл гэж тооцдог ард юм уу? 그런데 이 사람 두 사람이 나이가 많은데도 불구하고 아직 자식이 없어요. Гэтэл энэ хоёр маань нас өтөлсөн хэдий ч хараахан өр хөөхөдгүй байна. 여러분, 자식을 굉장히 귀하게 여기는 그 사회에서 나이가 들 때까지 자식이 아직도 없습니다. Тэгэхээр өр хөөхтийг маш эрхэмлэн одоо чухал тооцдог тийм нийгмийн үзэл донд нас өтөлсөн хэрнээ өр хөөхөдгүй байна. 사람들은 뭐라 생각할까요? Хүмүүс юу гэж бодох вэ? 아마 수근수근하는 얘기도 들었을 겁니다. Тэгээ энэ тань шивэр авир гэх яриаг сонссон л гэж таарна тийм ээ. 하나님 앞에 똑바로 살면 뭐해? Нөө бурхны өмнө зөв амьдраад ямар ашиг байна? 자식도 없는데. Өр хөөхөдчгүй. 마치 엘가나라는 사람한테 두 아내가 있었다라고 사무엘 성경에는 얘기하고 Тэгээ 있는데 Элкана гэдэг хүнд хоёр ихнэр байсан ингээ Самуэль номон дээр ингээ гарч байгаа. 한 사람은 한나입니다. Нэг нь Ханна, 또 한 사람은 브닌나라는 여자인데 нөгөө нь болохоор Пенина. 한나는 남편으로부터 사랑은 좀 더 받으나 문제는 자식이 없어요. Ханна нь одоо нөхрөөрөө их хайрлагдаж байгаа хэдий ч хүүхэдгүй. 끊임없이 브닌나한테 그렇게 충동을 받습니다. За тэгээд Пенина ч гэсэн байнгын ингээд одоо түүнийг нь гоочилж байсан. 어이, 자식도 못 낳는 게 남편 사랑만 받으면 다야? Одоо үр хүүхэдчгүй гэж нөхрөөрөө хайрлууллаа гэх тэгээ яах юм? 너는 그렇게 아무리 사랑받는 쳐도 아기를 못 낳잖아. Чи тэгэж их хайрлуулсан ч гэсэн хүүхэд төрүүлж чаддгүй штэ. 나는 아기를 잘 낳잖아. Би сайн төрүүлдэг штэ. 남편 사랑받는 게 별로 중요하지 않아. Нөхрөөрөө хайрлуулах угаасаа тийм чухал биш. 네가 아기 못 낳는 것 자체가 하나님으로부터 저주를 받는다는 얘기야. Чи үр хүүхэд төрүүлж чадахгүй байна гэдэг чинь бурхнаар хараагдж байгаа эргээ. 그런데 하나는 끊임없이 기도해서 사무엘의 어머니가 되지 않습니까? Гэтэл Ханна эцсээ хүртэл тасралтгүй залбирангаа Самуэлийн одоо их ээж болдог штэ тийм ээ. 그런데 여기 이 엘리사벳도 나이 많은데 아직도 잉태하지 못하는 상태였다라고 말씀하고 있습니다. Гэтэл Элизабет ч гэсэн энэ дээр нас өдөлсөн хэдий ч хараахан хүүсэрхүүхүүдгүй байваа гэж гарч. 혹 누군가는 징계받는 삶 아니냐고 얘기하지 않았을까요? Хин нэг нь энэ сахилгажуулагдаад байгаа юм биш үү гэж яриаггүй болов. 여러분 우리 주위에도요. 세상 기준으로 얘기하면은 예수 믿고 난 이후에 도리어 저주받는 것 같은 상황이 임하는 경우 있습니다. Тэгэхээр бидний дунд ч гэсэн тийм ээ одоо Есүст итгэснийхаа дараагаар бараг эсэргээрээ харагдсан мэд тийм нөхцөл байдал тулгарах тохиолдлууд ч байдаг. 구원받고 신앙생활 시작했는데 사업이 망했어요. Аврагдаад итгэлийн амьдралаа эхлүүлсэн чинь бизнес маань дампуурчлаа. 그리고 신앙생활 잘하는데 병에 걸렸어요. Тэгтлээ итгэлээрээ сайн амьдраад байхад өвчин туслаа. 가족에게 어려움이 생겼어요. Гэр бүлд маань хэцүү юм тохиолдлоо. 그전에는 그래도 살만했는데 도리어 예수님 믿고 어려워진 삶이 있는 경우가 왕왕 있어요. Уул нь сайхан амьдарч байсан Есүст итгэснээс хойш амьдрал нь бүр жоохон хэцүү болоод явсан тохиолдолтой хүмүүс ч байна. 마치 이 엘리사벳과 사가랴도 그런 소리도 들었을 법합니다. Тэгэхээр Элизабет, Захари хоёр ч гэсэн тиймэрхүү янз бүрийн үгсийг сонссон ч байх. 그런데 누가복음 성경 이 성경 자체에서 우리에게 말씀하시는 게 뭐냐면 Тэгэхээр энэ Лук ном бид бүхэнд хэлээд байгаа нь утга нь юу вэ гэхээр
하나님 앞에 의인이었다라고 했잖아요. Бурхны өмнө зөвхт байсан гэж хэлсэн. 그게 어떤 표현이냐면 Энэ ямар илэрхийлэл вэ? 사람들이 이렇게 저렇게 얘기하는 건 그 중요한 거 아니에요, 나한테. Хүмүүсийн ийм тийм гэж хിവэр аваар ярьж байгаа надад чухал биш ээ. 찬송가에도 이런 구절이 있습니다. Магтан дуун дээр ч гэсэн ийм одоо үг байдаг. 온 세상 날 다 버려도 주 예수 날 안 버려. Энэ бүх дэлхийн ертөнц намайг орхин хайсан ч эзэн Есүс намайг орхихгүй. 온 세상 날 다 버려도 주 예수 날 안 버려 끝까지 나를 돌아보시네. Энэ ертөнц намайг хайсан ч эзэн Есүс намайг орхихгүй харин эргэн тойрлон харж байна. 몽골에는 이 찬송가 없군요. 있어요. 있어요? 있습니다. 그런데 왜 안 하시죠? 예. 온 세상 날 다 버려도 문제 안 돼요. Тэгэхээр энэ ертөнц намайг орхилоо гэсэн ч асуудал ерөөсөө биш ээ. 오늘도 하나님 보니까 나를 돌아보시고 계셔요. Өнөөдөр ч гэсэн бурхан маань намайг эргэн харсаар байна. 하루 종일 스트레스 받았는데 하나님 보니까 하나님이 나를 향해서 빙긋이 웃고 계셔요. Өдөржингөө стресстэй ирлээ гэтэл бурхан намайг хараад сайхан инээгээд байж байна. 심지어 집안 식구들이 나를 그렇게 괴롭히는데도 불구하고 하나님이 해줬어요. Тэгэхээр энэ гэрийнхэн маань хүртэл намайг бүр тэгтлээ шүүгээ тэгж яхад бурхан над руу харцсан ингэ зогсож. 그것 하나 가지고 만족하고 사는 사람 말입니다. Тэгэхээр энэ ганц зүйлээр сэтгэл ханаад амьдардаг хүн. 마치 사가랴와 엘리사벳은 그런 삶을 지금 살고 있는 거예요. 그래 자카리아 엘리사벳 хоёр маань тийм амьдралаар амьдарч байна гэсэн. 여러분 간혹 우리가 세상에서 말하는 좋은 것과 나쁜 것 가운데 나쁜 것만 계속 연결해 있다 해서 그것이 절대로 저주받은 삶은 아닙니다. 그래 энэ дэлхий дээр сайн муу гэх хоёр зүйл байна. Муу зүйл нь надад байнгын тохиолдоод байна гэлээгээд харагдаад байна гэсэн үг биш. 열왕기하에 보면 хоёрдугаар хаад номон дээрээс харуул 선지자 엘리사는 죽을 병에 걸려서 죽었다 그렇게 얘기하고 있습니다. иш үзүүлэгч Элиша өөхөх өвчин тусаад өглөө гэж гарсан байгаа. 하나님의 일꾼이 죽을 병에 걸리는 경우 있어요. Бурхны ажилчин өөхөх өвчин тусж байгаа тохиолдолч байна. 이거 징계를 잘못 이해하면요 기침도 못하는 세상이 되기도 합니다. Тэр энэ сахилгажуулалт гэдэг байгааг буруу ойлгох юм бол одоо ханиаж чадахгүй амьдрах нь. 야치 했더니 너 징계 받았지. Ингээд ханиалгасан чи наа чин сахилгажуулалт. 너 무슨 죄 졌어? Чи ямар буруу юм ийсэн? 아니라니까요. Тийм юм биш ээ. 잘 살아도 코로나도 걸리고 Сайн амьдарч байсан ч корона тусна. 잘 사는데도 불구하고 아이가 부모보다 먼저 죽는 경우도 있고 Сайн амьдарч байхад хүртэл үр хүүхэд маань эцэгхээс уртаад өөд орчих тохиолдолч байна. 잘 사는데도 불구하고 많은 금전적인 손해가 있는 경우 있다니까요. Сайн амьдарч байхад хүртэл санхүү тал дээр, эд хөрөнгө тал дээр хохирол амсах тохиолдлож байдгаа гэж. 어떤 분이 하나님 믿고 난 다음에 어느 날 하나님이 축복한 얘기를 하는 거 들었습니다. За нэг хүн бурханд итгэснийхаа дараагаар бурхан ингийн хүү өрөөдөг гэсэн өрөөлийн үгсийг сонсож 비행기를 타러 가야 되는데 онгоцон суухаар ингээ явах хэрэгтэй байгаа юм. 공항에 도착을 30분 늦게 했다나요? Тэгсэн чинь 30 минут хоцроод очиж гэн буудал дээрээ. 그러면 비행기 있습니까? 이미 날아갔습니까? Тэгэх юм бол тэр онгоцон хүлээгээ байж байгаа юу? Аль хэдийнэ нисээ явцсан уу? 그런데 그날 무슨 사건이 있어서 비행기를 2시간 세워놨더래요. Тэгсэн чинь яг тэр өдөр нь ямар нэгэн тийм үйл явдал болж таарад 2 цаг онгоцон саадсан байсан байна. 그래서 와 하나님 놀랍다고 하나님 나를 너무너무 사랑한다고. Тэгэл өстө бурхан үнэхээр гайхалтай юм намайг үнэхээр хайрлт юм байна гэл. 그럴 수도 있어요. Гэхдээ тийм тохиолдолч бас байна. 그런데 제가 어느 날 런던을 갔는데 Тэгээ би нэг өдөр ингээ нөгөө Лондон явлаа. 저는 늦지 않게 버스를 타러 갔는데 Би бол бүр хоцрохгүйгээд эртгэн автобусанд ингээ суугаа очсон. 틀림없이 시간이 아직 안 늦었는데 Тэгээ цагаа харсан ч өрөөсө хоцрог байгаа байхгүй юу? 버스가 없어요. Тэгсэн чинь автобус маань байхгүй. 저 이거 어떻게 된 상황이냐 했더니 Тэгээ би энэ юу болов аа гэж тэгсэн чинь 5분 기다려도 10분 기다려도 안 온다. одоо 5 минут 10 минут хүлээсэн чинь ингээ ирээгүй. 런던 버스는 5분 먼저 출발도 한대요. Тэгсэн чинь хаяада Лондонгийн автобус тийм ээ 5 минутын өмнө ч гэсэн хөдлөө явцдаг гинэ. 그런데 전 징계받은 거 아닙니다. Тэгээ би тэглээгээ сахилгажуулагдсан юм биш шүү дээ. 예, 하나님 먼저 떠나기도 하신다니까. Тэгээ бурхан төрүүлээд явуулчих тохиолдолч байна. 그러니 더하기 또는 좋은 것과 나쁜 것의 논리로 꼭 징계다 또는 축복이다라고 이야기하는 건 섣부르다 이 말입니다. Тийм учраас сайн зүйл, муу зүйл гэсэн дэр хэмжүүрдээ тулгуурлаад одоо аль зүйл нь тохиолж гэдгээс нь хамаарат ерөөл сахилгажуулт гих тийм юу байхгүй гэсэн үг. 예수님 그 바로 이후에 사도 바울은 구원받기 전에 세상에서 제일 잘 나갔던 사람 중 하나입니다. 그래 аврагдахаас өмнө Илч Паул бол энэ дэлхий дээр үнэхээр бүр өстө хамгийн сайн галзаж исэн хүн. 그런데 사울이었던 그가 예수 믿고 어찌 보면 세상적으로는 제일 망한 사람이 됐습니다. Гэтэл Саул байсан тэрээр Есүст итгээд нэг талаасаа харах юм бол ертөнцөдөр бол бүрэн одоо хамгийн дампуурсан хүн болчихж байгаа. 육체에 가시가 생겨서 평생 이
바울을 괴롭혔다고 기록하고 있잖아요. Тэгээ махан биеийн хүртэл өргөстэй болоод тэр өргөс нь бүх амьдралын турш Паулыг шаналгасан гэж байгаа. 예수님께 이 육체의 가시를 제해달라고 3번이나 강구했는데 Энэ махан бие маань өргөсийг надаас холдуулж өгөөч гэж 3 удаа Есүс хандан залбирсан гэдэг. 그때마다 주님은 내 은혜가 너한테 좋게 라고 하면서 거절하였습니다. Тэр үе бүрд эзэн миний нэгүсэл чамд хангалттай гэж хэлээд татгалцсан. 여러분 독일어 성경에는요 육체의 가시라고 하는 그 단어가 쬐끄만 가시 하나 찔려가지고 괴로워하는 그 정도 가시 단어가 써 있는 게 아니고 Тэгэхээр герман хэл дээрх Библи дээрээс харах юм бол тэр махан биеийнх нь өргөс гэдэг байгаа нэг жижигхэн өргөс гаранд орчоод өвтгөөд идэг хэмжээний тийм жижиг өргөс биш байгаа. 마치 말뚝 하나 박힌 것처럼 파리라는 단어를 썼습니다. Тэгээ яг одоо бүр том нэг морины туйраа ч юм уу том юм ингээ бүр явж ирээ орцсон юм шиг тийм үгийг хэрэглэсэн байдаг. 사도 바울은 결국 목 잘려 죽었습니다. Тэгээ эцэст нь Илч Паул маань толгоогоо тасдуулаад өвтөг. 살면서 얼마나 힘들었습니까? амьдрал нь ч гэсэн хичнээн хэцүү байсан мөлий. 그런데 바울이 나 망했다고 했습니까? Тэгсэн чинь Паул өөрийгөө би сүрсэн гэж хэлсэн үү? 아니에요. Үгүй ээ. 승리의 개가를 불렀어요. Харин ч бүр ялалтыг одоо зарласан байгаа. 마치 운동선수가 그 험난한 과정을 다 달린 다음에 마지막에 골인 지점에서 승리의 개가를 부르면서 그 골이 나는 것처럼 말입니다. Тэгэхээр яг одоо нөгөө спортын тамирчид чинь тэгтлээ зов зүдрээ хамгийн сүүлийнхаа гоолыг хийгээд бүр тэгтлээ баярлаад хашгирж байгаатай адилхан гэсэн. 그러니 육체의 약함으로부터 사도 바울은 승리의 개가를 부르는 사람입니다. Тэгэхээр тэр махбодын тэр одоо зүдрэл тэр дундаас Илч Паул бол ялалтыг тиймхүү хашгирч чадсан хүн байгаа. 시편 34편에 Дуулал 34 이렇게 기록되어 있습니다. дээр ингэж бичигдсэн байна. 시편 34편 19절입니다. Дуулал 34-ийн 19. Зөв шударгын зүдүр их авч эзэн түүнийг тэр бүгдээс нь аварна. 의인은 고난이 많다 하였습니다. Зөв шударгын зүдүр ихэ гэсэн байна. 하나님은 더 올바른 하나님의 일꾼을 만들기 위해서 훨씬 더 험난한 길을 허락하기도 합니다. Тэгэхээр бурхан өөрийнхөө илүү сайн ажилчин болгохын тулд илүү одоо зүдүртэй замыг учруулах тохиолдол байна. 예. 쇠를 귀하게 쓰기 위해서는 훨씬 더 많은 시련을 거쳐서 칼을 만든다라고 얘기하는 것처럼 Тэгэхээр төмрийг одоо илүү сайн төмөр болгохын тулд бүр маш олон давтамжтай олон зүйлээр дамжиж үйж сайн төмөр хутах болгодгоо гэдэг. 하나님께 귀하게 쓰임 받는 그 의인은 고난을 훨씬 더 허락하는 경우가 많습니다. Тэгэхээр бурханд эрхмээр хэрэглэгдэх тэр ажилчнаа бурхан тэр ажилчиндаа илүү их зовлон зүдгүүрийг өгөх тохиолдолч байна. 하지만 하나님은 모든 고난에서 건지신다 약속하였습니다. Гэхдээ бурхан тэр бүгдээс нь тэр зовлонгоос нь аварна гэж мөн хэлсэн байгаа. 몸의 어떤 뼈도 다치지 않도록 보호하신다 약속하였습니다. Тэр биеийнх нь бүх яс бэртэхгүйгээр хамгаална гэсэн байгаа. 그 뼈 가운데 하나도 꺾이지 않는다라고 약속하였어요. Тэр яснууд дундаас нь бүр ганцхан ч хугарахгүй гэж амласан байна. 대표적인 샘플이 예수님입니다. Түүний одоо төлөөлөл болсон жишээ бол Есүс байна. 십자가에 못 박혀 돌아가셨는데 Загалмаа дээр цовдлогдоод нас орсон. 일반적인 십자형을 받는 사람은 마지막 죽음을 확인하기 위해서 뼈를 부러뜨린다 그러잖아요. Тэгэхээр энгийн загалмаа дээр цовдлон алж байгаа ялтангуудаа хамгийн сүүлд нь ясыг нь хуглаад алдгаа гэж байгаа. 그런데 예수님은 어떤 뼈도 꺾이지 않도록 하나님이 신적으로 보호하셨습니다. Гэтэл Есүсийн нэг ч яс хугарахгүйгээр бурхан бүх биеийг нь хамгаалж өгдөг. 그러니 사가랴와 엘리사벳을 통해서 우리가 배울 수 있는 또 하나는 뭐냐면 Тэгэхээр Захариа Елизабетээр дамжуулаад бидний сурах бас нэгэн зүйл нь 일평생 그렇게 혹 욕먹고 험난한 길을 살 수 있으나 тэгэхээр бүх амьдралынхаа туршид тийхүү бусдаар муу хэлүүлэн ийм тийм үгсийг сонсон амьдрсан байж болох ч 그날도 하나님 뜻을 이루시기까지 기다리는 거예요. яг тэр өдөр бурхан өөрийнхөө хүслийг биелүүлэх хүртэл нь хүлээсэн гэсэн үг. 결국 이 사가랴가 반차를 통해서 성전에 그 봉사위에 들어갔다가 결국은 세례 요한이라는 그 아들을 갖지 않습니까? Тэгээ эцэст нь Захариа тэрхүү одоо тахилыг өргөхөөр оронгоо баптист Иохан гэсэн хүүтэй болдог. 예, 할머니였던 엘리사벳이 애를 가졌던 겁니다. Нөгөө имээ болоод өтөлцсөн Елизабет хүү төрүүлсэн гэсэн үг. 주위에 있는 사람들로부터 얼마나 욕을 혹 먹었을 터인데 Тэгээ эргэн тойрныхоо хүмүүсээр өчнөө л муу хэлүүлсэн байгаа. 하나님께서
불가능한 가운데 아이를 주심으로 말미암아 영광이 더해지지 않았을까요? Тэгвэл бурхан ямар ч боломжгүй нөхцөл байдал дундаас хүүхэдтэй болгож өгснөөр алдар суу нэмэгдсэн биш гэж үү тийм 자, ээ. 그러니 우리가 사가랴와 엘리사벳처럼요, 하나님 앞에 의인이라는 소리를 듣기 위해서 우리 삶 속에서 배워야 될 태도는 뭐냐면 기다리는 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн Захари болоод Элизабетээр дамжуулаад бурханы өмнө зөвхт нэгэн гэж дуудагдахын тулд бидэнд байх ёстой, бидний эзэмшсэн байх ёстой хамтлага юу вэ? Хүлээлттэй. 여러분, 기다리는 거 쉽습니까? 어렵습니까? Хүмүүсээ хүлээх хэцүү юу? Амархан уу? 힘들어요. 뭐라 하셨습니까? 힘들어요. 진짜 힘듭니까? Нэрээ хэцүү요. 진짜 힘들어요. Нэрээ хэцүү шүү. 답을 아는데도 불구하고 기다리려 하면 또 힘들어요. Хариултыг нь мэдсээрэж бүр хүлээнэгвэл бүр хэцүү. 자, 누구를 기다려야 될까요? Хэнийг хүлээх хэрэгтэй вэ? 무엇을 기다려야 될까요? Юуг хүлээх хэрэгтэй вэ? 기다림이라는 것은 평생 우리가 많은 종류를 기다려봤지만 그날도 기다리려 하면 힘듭니다. Тэгэхээр хүлээлт гэдэг зүйл бид нар бүхэл амьдралынхаа турш олон төрлийн зүйлийг хүлээж үдсэн хэдий ч бас яг нэг тэр өдрийг хүлээх гэдэг бас хэцүү хагаад идэг. 잠언 20장 22절에 보면은요. Сургаалт үгс 잠언 20 20장 22절에 22 дээрээс харуулсан. Хорон муугийн хариуг өгөндөө гэж бүү яар. Эзнийг хүлээ тэр чамд туслана. 자, 여기에 여호와를 기다리라라는 말씀이 기록되어 있습니다. Энэ дээр эзнийг хүлээ гэсэн үг бичигдсэн байна. 우리는 기다림이 조금만 길어진다 치면 마음에 이미 조급증이 생깁니다. Бид нэг жоохон л хүлээлт сэтгэлд үүсэх юм бол нөгөө сэтгэл маань давчтаад эхэлдэг. 이거 도대체 언제 이루어지는 거야? Одоо хизээ яг бэлгээ дагаан бэ? 그리고 그 기다림이 조금 더 기다려지면은요, 많이 길어지면은 За 입에서 тэгээд 불평도 나옵니다. нөгөө хүлээх хугацаанд жоохон ингээ сунаад эхэлчих юм бол амнаас нь нөгөө ундууцал гомдлол гарч эхэлдэг. 여러분은 사무엘상을 읽으면서 그 정해진 시한까지 기다리지 못했던 사울 왕을 마음속으로 책망했을지도 모릅니다. Тэгэхээр та бүхэн 1-р Самуэль номыг уншингаа тэр жоохон хугацааг хүлээж чадаагүй Саул хааныг одоо ингээ дотроос зэмлэж ийсэн ч гэж болох юм. 자, 이것도 한번 보시죠. Энийг харъя. 예수님 옆에 내가 앉았습니다. Есүсийн хажууд би сууж байна. 여기 뭐라 써 있냐면 Энд юу гэж бичигдсэн байгаа вэ гэхээр 하나님께서 기다리시니까 또 예수님이 기다리시니까 나도 기다리는 거예요. Бурхан хүлээж байгаа учраас мөн Есүс хүлээж байгаа учраас би ч гэсэн хүлээж байна. 예수님이 기다리시는 것은 분명 이유가 있을 거예요. Есүс хүлээж байна гэдэг чинь гарцаагүй шалтгаан байж таарна. 그런데 옆에 앉아 있는데 나는 막 속이 터져요. Нэг хажууд ингээ сууж байгаа хэрнээ дотор нь бүр давчтаа л байгаа. 예수님 이것도 참아야 돼요? Есүс энийг бас твчих ёстой юу? 이것도 기다려야 돼요? Үгүй энийг бас хүлээх ёстой 저는 юу? 못 기다리겠는데요? Би бол чадахгүй л юм байна. 그런데 하나님은 기다리십니다. Гэтэ Бурхан хүлээж байна. 복음이 전해지기 위해서 4,000년을 기다리셨습니다. Сайн мэдээ тараагдахын төлөө 4,000 жил хүлээсэн. 아담이 범죄한 그날부터 하나님은 부지런히 일하시면서 예수님이 십자가에 못 박혀 다 이루었다 하는 그날까지 기다리셨습니다. Адам гимнүгэл хийснээс хойш Есүс хичээнгүй хөдөлмөрлөн ажилласаар хагаад Есүсийг цовдлогдсон нас ороод бүгд гүйцэлдэх хүртэл хүлээсэн. 지금도 세상 모든 사람을 부르십니다. Тэгэхээр одоо ч гэсэн энэ дэлхийн бүх хүмүүсийг дуудаж байна. 수고하고 무거운 짐지하더라 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. Зүдэр зүтгэж хүнд ачаа үүрсэн бүгдээ над руу ир би та нарыг амраая. 그리고 기다리십니다. Тэгээд хүлээж байгаа. 능력 많은 자가 기다리는 건 훨씬 더 힘듭니다. Тэр хүч чадвартай нэгэн хүлээн гэдэг чинь бүр хэцүү. 능력 없고 할 일 없는 사람은요 하루 기다리지 뭐 기다릴 수 있습니다. Одоо хүч чадалчгүй, хийх чадварчгүй, хийх юмчгүй хүн бол өө тэгээ хүлээж л вэ гэж хүлээж болох юм. 그런데 할 일 많고 능력이 많은 사람은 기다리는 것 자체를 굉장히 어려워합니다. Гэтэл хийх ажил нь маш их, хүч чадал нь маш их, чадвар нь байгаа нэгэн хүлээн гэдэг чинь маш хэцүү. 그래서 성경은 우리한테 기다리라 명하십니다. Гэсэн ч Библи бидэнд хүлээ гэж хэлж байгаа. 자, 한번 보셔요. Энийг хараарай. 아이도 기다리잖아요, 그러죠? Ингээ хүлээж штэ тийм ээ. 손을 Гараа 들어가면서 тогшин го. 언제 아빠 오는 거야? Одоо хизээ болох юм бол 선물을 사온다고 했는데 одоо бэлэг авчирж өгөн гэсэндээ 아직도 아빠 안 오시네. одоо хүртэл наав ирэхгүй. 또는 언제 먹을 거 주는 거야? Хизээ идэх юм өгөхгүй байгаа юм бэ? 자, 기다림은요 아무리 익숙한다 해도 오늘 또 힘들어요. Хүлээлт гэдэг зүйл одоо хичнээн яг одоо дасал болох гээд байгаа юм шиг хэрнээ
хэцүү л байгаад. 사가랴와 엘리사벳에게 하나님께서 언젠가 이 침례 요한을 준다라고 하면은요, 그게 기다림이 쉬웠을까요? Тэгвэл Захари Элизабет хоёрт бурхан баптист Иохныг өгнө гэд хэлсэн ч тэр хүлээх хугацаа нь амархан байсан болов. 그렇게 나이가 들어서 이제는 늙은 사람이라고 사람들로부터 이야기 듣는데 기다림이 쉬웠을까요? Тэр бүр тэгтлээ өтөлцөн тэг хүмүүс ч гэсэн бүр өтөлцөн хөвшөрцөн гэд тэгэж ярьж байгаа тэр үед хүлээгээл байх нь амар байсан болов. 아브라함과 사라에게도 기다림이 쉽지 않았던 것처럼 Тэгэхээр Авраам Сараад ч гэсэн хүлээлт одоо амаргүй байсан шиг 기다림이라는 것은 우리 삶 가운데 여전히 하나님이 허락하신데도 불구하고 매일매일이 힘듭니다. Тэгэхээр хүлээлт гэдэг зүйлийг бурхан ч гэсэн өдөр бүр бид бүхний амьдралд зөвшөөрдөг гэсэн ч бидэнд хэцүү л байдаг. 시편 130편 Дуулал 130 5절입니다. 135 시편 130편 5절과 6절을 봅니다. Дуулал 135 6-ыг харъя. Би эзнийг хүлээдэг, сэтгэл минь ч хүлээдэг, үгэнд нь би найддаг. Манаач хүн өглөө болохыг хүлээхээс ч илүүгээр сэтгэл минь эзнийг хүлээнэм. Манаач хүн өглөөг хүлээхээс ч илүүгээр. 내 영혼은 여호와를 기다린다 하였습니다. Би эзнийг хүлээдэг гэж хэлсэн байна. 파수꾼이 아침을 기다리는 것보다 하나님을 기다립니다. Тэгэхээр манаач хүн өглөө болохыг хүлээхээс ч илүүгээр бурхныг хүлээж байна. 파수꾼한테 아침이라는 것은 이제 내가 파수할 의무의 시간이 끝나는 시점입니다. Тэгэхээр манаач хүний хувьд чинь өглөөний цаг гэдэг чинь одоо ажлаа хүлээлгэж өгөө тарах цаг нь шүү дээ. 그런데 자기 임무가 끝날 때까지 하나님께서 오케이라고 할 그 사인이 주어질 때까지 이 사람은 끊임없이 기다리는 겁니다. Гэтэл тэр цаг нь ирэх хүртэл бурхан окей гэж хэлэх хүртэл энэ хүн тасралтгүй хүлээж байгаа. 그런데 조금만 바쁘다, 좀 바쁜 일이 생기다 치면 우리 마음속에 또 막 조급증이 또 생겨요. Тэгэл явж идэл нөгөө нэг жоохон завгүй юм ингээд шахамдал тулгамдаа ороод ирэхээр сэтгэл маань бас л яараа сандарчдаг. 사무엘상 13장 8절에 사울 왕이 그랬습니다. Тэгэхээр 1-р Самуэль 13 дээр бүлгээс харах юм бол Саул тэгсэн. 우리가 사울 왕에게 교훈을 얻는 것은 뭐냐면 Тэгэхээр Саул хаанаар дамжуулан авах бидний сургамж юу вэ? 사울 왕은 안 기다렸던 사람은 아닙니다. Саул хаан ерөөсө хүлээгээгүй хүн биш. 그도 기다린 사람이에요. Тэр ч гэсэн хүлээсэн хүн. 그런데 왜 하나님한테 불합격 점수를 받았냐면 Гэтэл яагаад бурхны өмнө тэнцэж чадсангүй вэ? 사무엘상 13장 8절을 봐볼게요. 1-р Самуэль 13:8-ыг харъя. 자, 여기 보시죠. Эндээс хараарай. Самуэлийн тогтоосон хугацаа ёсоор Саул 7 хоног хүлээсэн боловч Самуэль Гэлгалд ирсэнгүй. Ард олон түүнийг орхин тарцгааж байв. 자, 이 사울이라는 왕은 정한 기한이 7일 찰 때까지 기다리라라는 이야기를 들은 겁니다. 그래서 Саул хаан 7 хоног тогтоогоод тэр 7 хоног хүлээгээрэй гэдгийг сонссон. 하루 기다리고 이틀 기다리고 잘 기다렸어요. 1 2 3 өдөр сайн твцсэн хүлээсэн. 자, 이제 그날 조금만 시간이 더 지나면 약속한 시간이 다다르는데 За одоо нэг жоохон л хугацаа өнгөрчих юм бол яг амарсан нөгөө цаг нь болох гээд байна. 변수가 생겼습니다. Тэгсэн чинь тэнд нэг алдаа гарлаа. 적군이 들고 일어나는 겁니다. ерөөсө нөгөө дайснууд чинь ингээл бүр ирээд байна. 아군이 그 소리를 듣고 무서워서 진영을 탈출해서 집으로 막 도망가는 사람들이 생겼습니다. Тэгсэн чинь нөгөө ард түмнээс нь болохоор тэр дууг нь ингээд сонсоод дайснаас айгаад нэг хоёроо босоод зүхтаад байна. 하나님이 여기까지 기다려 그러면 하나님의 그 말씀에 순종해서 그 순간까지 기다려야 되는데 Тэр бурхан энэ хүртэл хүлээ гэсэн бол түүнд нь дуулууртайгаа тэр хүртэл нь хүлээх ёстой. 중요한 사실은 사울 왕이 안 기다렸다는 얘기가 분명히 아니다 이 말입니다. Тэр чухал нэг үнэн нь Саул хаан хүлээгээгүй юм ерөөсөө биш. 많은 그리스도인이 변명하듯이 Тэр олон Христэд итгэж хүмүүсийн хэлдэг шалтгаан 하나님 저도 할 만큼 해봤어요. бурхан би ч гэсэн бас чадлаараа хийсэ. 저도 노력해봤다고요. Би ч гэсэн хичээж үтсэ. 그런데 하나님이 그래 그런데 네가 기다렸으나 내가 너한테 말한 것처럼 기다리지 않더라. Яг бурхан тийм ээ чи хүлээсэн. Гэхдээ чи миний хэлсэн хүртэл хүлээгээгүй. 사울에게서 백성들이 흩어지자 위기감을 느꼈습니다. Тэр Саулаас ард түмнүүд ингээ яваад байгаа гаранга аюул эрсдлийг мэдэрсэн байна. 스스로 번제를 드려버렸어요. Тэгээд өөрөө шатаал тахлыг өргөцсөн. 그리고 드디어 7일이 딱 찼어요. Тэгээд яг 7 хоног нь гүйцсэн байгаа. 사무엘이 나타난 겁니다. Самуэль ирдэг. 이 사울은 그러니까 기다리는데 자기 마음속에 정한 그 한계가 딱 다다르면은 막 조바심을 내고 어쩔 줄 몰라하는 사람이 돼버린 겁니다. Тэгэхээр нөгөө Саул хаан маань өөрийнхөө дотор тогтоосон нөгөө хугацаанд дүүрчин дуусчингууд гүйцэтгэр яага мэдгээ болоо сандраа түгшээд эхэлж байгаа. 시편 106편 13절에 이런 말씀 있죠. Тэгэхээр дуулал 66-гийн
106-гийн 13 дээр юм үг байгаа. 시편 106편 13절에 Дуулал 106-гийн 13. Гэвч тэд үйлсийг нь өтөр мартав, зөвлгөөг нь тэд эс хүлээв. 예. 이거 한글 버전 좀 다르네요. 여기 그들은 그가 행하신 일을 곧 잊어버림, 미구에 잊어버리며라고 기록되어 있는데 그게 곧 잊어버리는 겁니다. Тэгээ гэвч тэд үйлсийг нь өтөр мартав гэдэг. Ерөөсө тэр дайруу мартцсан гэж илэрхийлж байгаа. 영어에선 순, 곧이라고 되어 있습니다. Нэрэ англи библиэр ч гэсэн сүүн буюу яг өтөр одоо яг тэр дайруу мартсан гэсэн утгаар. 무슨 얘기냐면 Тэр юу гэсэн үг вэ гэхээр 하나님의 약속이 머릿속에 기억을 하고 있는데 Бурхны одоо үгийг болохоор тархиндаа ингээд санаж байгаа юм. 변수만 생기면 마치 기다렸다는 듯이 하나님의 약속을 잃어버려요. Тэгэхээр яг нэг жоохон алдаа нэг жоохон эрсдэл гараал ирчих юм бол бүр яг бүр тэрийг хүлээж байсан юм шиг шууд мартчих. 그런데 성경에 하나님이 이 사람 내 사람이라고 칭찬하는 다윗 왕의 경우는 어떻게 기다리냐면 Тэгвэл нь яг Бурхан Библиэл дээр бүр магтаж хэлсэн Давид миний хүн гэж бүр магтаж хэлсэн тэр хүн яаж хүлээсэн бэ? 시편 40편 1절에 말입니다. Дуулал 41 байна. 시편 40편에 이렇게 기록되어 있죠. 40편 41 дээр 1절입니다. ингэж үчигдсэн байгаа. Би эзнийг төвчээртэйгээр хүлээсэн. Тэр над руу ойртож хашгирахыг минь сонссон. 얼만큼 기다린다고 하고 있죠? Хэрэг хүлээсэн гэж байна? 기다리고 하나님께서 이젠 됐다 하시는 그때까지 기다리는 겁니다. 그래서 хүлээсээр лээсэн. Бурхан одоо боллоо гэж хэлэх хүртэл. 그러니 우리가 신앙생활하는 가운데 반드시 배워야 되는 거 하나는 뭐냐면 하나님의 정확한 약속하신 말씀의 때까지를 기다리는 것을 우리도 훈련해 봐야 된다는 Тэгэхээр 말입니다. итгэлийн амьдралдаа бид нэр өөрсдийн болгож эзэмсэж авах ёстой зүйл маань тэр бурхан боллоо гэх хүртэл хүлээдэг байх хэрэгтэй. 나한테서 충분하게 기다릴 만큼 나도 기다려 봤거든 이라고 우리 스스로 얘기할 수 있는 게 아니에요. Тэгэхээр би одоо болсон, би одоо чадахгүй, би чадлаараа ингээд төвчж хүлээлээ гэж тийм одоо хэлэх юм биш байхад. 하박국 2장 3절에 Хабакук 2-3 дээр үзэгдэл нь тогтоогдсон цагийн төлөө юм. Төгсгөл рүүгээ энэ нь яарах агаад эс хөсөрдөн. Хоцорч байгаа мэт байвал хүлээхтэн. Хойшлолгүй заавал биелэгдэх болно. 비록 더딜지라도 기다리라고 말씀하셨습니다. Хоцорч байгаа мэт байвал хүлээхтэн гэж. 이게 무슨 얘기인지 아시죠? Энэ ямар утгатай болохыг мэдэн штэ тийм ээ. 우리 마음에는 조급증이 있어서요. 조금만 늦어진다 치면은 이미 막 내가 못 견디겠는 겁니다. Тэгэхээр бидний сэтгэл чинь нөгөө давчин учраас юу жоохон л хоцорлоо гэсэн мэдрэмж авчгаараа бүр твчиж чадхаа болчдөг. 그래서 사울 왕처럼 행동하는 거예요. Тэгснээрээ Саул хаантай адилхан үйлдэл гаргадаг. 그러니 다윗은 기다리고 하나님께서 우리한테 말씀하시는 그때까지 기다리는 대표적인 사람이 된 겁니다. Тэгэл Давид маань твчээртэйгээр төсөртэйгээр хүлээсэн одоо тийм хүний төлөөлөл болж байгаа хань. 또 하나 예레미야 애가에 보면요. Эремя гашуудлал ном дээрээс харах юм бол 예레미야 애가 3장 25절에 보십니다. гашуудлал 3:25 3장 25절과 26절입니다. 3:25-26 байна. Хүсэн хүлээгсэд хийгээд өөрийг нь хайгсдад эзэн сайн. Эзний авралыг тэрээр чимээгүйхэн хүлээх нь сайн. 자, 여기 보면 잠잠히 기다림이 좋다라고 했잖아요. За энэ дээрээс харах юм бол чимээгүй хүлээх нь сайн гэсэн байгаа. 기다리는 사람은 Хүлээдэг нэгэн 진짜로 기다리는 사람은 бүр үнэхээр хүлээдэг нэгэн 입이 성급하지 않습니다. энэ ам нь яаруу санд руу юм ярьдаггүй. 진짜 기다리는 사람은 Үнэхээр хүлээдэг хүн 행동이 성급하지는 않습니다. үйлдэл нь яаруу гардаггүй. 울란바토르 어떻게 발음합니까? Улаанбаатар. 울란바토르 발음 틀렸죠? 맞는데요. 제가 바이를라 이거를 제가 100번 1000번 이렇게 해보려고 하는데 안 되는 것이 지금 참 좌절스럽습니다. Энэ баярлалаа гэдгийг бүр бараг 100 гаруй удаа хэлж үзсэн ч болохгүй байгаа их хэцүү юм. 틀림없이 똑같이 했는데 아직도 아니래요. Уул нь яг л адилхан хэлээл байх шиг л байгаа юм. Тэгээд биш л гээд байгаа байхгүй юу? 하여튼 울란바토르 여기에 Ямар ч гэсэн Улаанбаатарт 교회가 5개 지금 됐다는 얘기 들었습니다. 5 чуулган бий болсон гэж сонссон. 오늘 동부교회 또 갔다 왔어요. Өнөөдөр зүүн чуулган дээрээс очиод ирлээ. 이전에는 이 교회 말고 저쪽 어디 있었던 교회 말입니다. Тэг өмнө одоо тэнд байсан чуулган. 그런데 교회 숫자가 이렇게 늘고 숫자가 이렇게 늘어가면서 우리 유행 목사님 이 울란바토르에 10개 교회
기도하고 있다라는 얘기도 들었습니다. За тэгингээ одоо ингээ ер нь ингээ ахын дүүс итгэгчдийн тоо ч гэсэн нэмэгдэж байгаа учраас Улаанбаатарт 10 жуулгантаа болно гэсэн залбирж байгаа гэд юу юм пастор үгийг бас сонссон. 전 유럽에 들어간 지 지금 25년째입니다. Би одоо Европод амьдраад 25 жил болж байна. 근데 도르트문트 교회에 지금 주일날 100명 아직도 이하 모입니다. Тэгэхээр одоо ч гэсэн Дортмунд чуулганд маань 100 арай хүрэхгүй ингээ хүмүүс цуглаж байгаа. 그런데 제가 유럽에 25년 있으면서 제 마음속에 제일 크게 배운 그 성경 말씀이 하나 있습니다. Тэгэхээр 25 жил Европт амьдрангаа би ингээ сэтгэлдээ бүр маш томоор сэлсэн ухаарсан үг байгаа. 갈라디아서 6장 9절입니다. Галаат 6-гийн 9 байгаа. Сайныг үйлдэхдээ үл цуцъя. Учир нь бид шантрахгүй байвал цаг нь болохоор хурааж авна. 선을 행하되 낙심하지 말라 하셨습니다. Сайныг үйлдэхдээ үл цуцъя гэж хэлсэн. 때가 이르면 거두리라 약속해 주셨습니다. Цаг нь болохоор хурааж авна гэж амласан. 여러분, 환자를 치료하는 어떤 사람이 환자의 상태가 매번 호전돼서 건강을 찾아가는 거 보면은 그렇게 지루하지 않을 겁니다. За одоо нөгөө өвчтөн эмчилдэг эмч хүн байлаа. Тэгэл тэр өвчт нь одоо ингээл эдгэрж байгааг хараад ах юм бол тийм хайнга эмчлэхгүй байх. 그런데 1년 지났는데 환자가 누워서 반응이 없습니다. Гэтэл нэг жил өнгөрлөө. Гэтэл нөгөө өвчтөн маань ямар ч тийм одоо өөрчлөлт байхгүй. 3년 지났다 칩시다. За бүр 3 жил өнгөрлөө гэж бодъё. 크게 달라진 거 없습니다. Нөх ингээ гарсан өөрчлөлт алга. 어느 날 제가 지쳐가는 저를 발견했습니다. Нэг л өдөр жоохон цуцаад явж байгаа өөрийгөө харсан. 그리고 제가 선교사로 유럽 가겠습니다라고 그 자원했던 그 시간을 후회해 본 적이 있습니다. За тэгээд би ингээ Европ руу сайн мэдээ тараагчаар явъя гэж хүсэл ингээ санал өгсөн. Түүндээ бас ингээ харамсаж байсан удаач гарсан. 제가 유럽에 들어간 지 한 1년 정도 됐을 때 그 위기가 한번 왔습니다. Европод очоод нэг жил гаруй болох үед яг тийм нэг жоохон аюултай үе тохиолж байсан. 그때만 해도 제가 유럽 전체를 혼자 뛰어서 왔다 갔다 막 바쁠 때입니다. Тэгээд тэр үед чинь Европын газар нутгаар ганцаараа ирж тийшээсээ гүнгээ аюул тийм завгүй байсан үү шүү дээ. 어느 날 몇 주의 선교 여행을 갔다 왔습니다. Тэгээд нэг хэдэн 7 хоногоор ингээ нөгөө сайн мэд буцаад нөгөө нутагтаа сайн мэдээний аянд очичоод ирсэн байна. 그때는 프랑스 파리에 살 때인데 Тэгээд тэр үед болохоор Францын Парист байгаа. 파리에 제 아파트에 저 혼자 살 때입니다. Тэгээд Парист ингээ би нөгөө ганцаараа амьдарч байх үе. 아직 가족들은 한국에 남아 있을 때인데 Гэрийнхэн маань Солонгост ингээ байж исэн. 아침에 여느 날처럼 빵을 사려고 뛰어가서 하나 사와서 이제 거실에서 먹으려고 하고 있는데 За тэгэл өглөөнийхөө цайг нөгөө уудаг шигээд гар гүүж гараа талах аваад нөгөө тэгээ итгэл ингээд өрөөндөө орж ирсэн. 아무런 진척 없는 선교의 요 상황 때문에 좀 지쳤습니다. Тэгээд ямар ч өөрчлөлт байхгүй байгаа тэр ингээд сайн мэдээ тараагдж байгаа байдлаа харангаа жоохон ингээд шантарсан. 갑작스럽게 빵을 쳐다보면서 오늘도 이 빵을 먹어야 되나? Гэвгэнт нөгөө нэг талхаа харангаа өнөөдөр ч гэсэн энэ талхыг идэх ёстой юм бах та. 아 싫다. Хүсэхгүй байна. 혼자 먹는다는 것도 싫고 Ганцаараа идэнэ гэдэг ч хүсэхгүй байна. 그 이렇게 막대처럼 생긴 곱빵 하나를 먹는다는 게 싫었어요. Тэгээд нэг ийм урт савх шиг тэр талхыг ингээд идэнэ гэдэг бүр дургу хүрсэн. 그래서 주방을 막 뒤져다 보니까 컵라면 요만한 게 하나가 탁 나왔어요. За тэгэл галтайгоо ухсан чинь нэг жижиг ийм нөгөө гойм аягтай гойм гарч ирж байна. 야! 뜨거운 물 얼른 끓여서 부었습니다. Гэс халуун ус буцалгаал хийгээл. 아직도 충분히 안 삶겨졌는데 저는 성급하게 그 라면을 이미 해가지고 막 뽀샥뽀샥 하는데도 불구하고 먹기 시작했습니다. Тийм тэгэл нөгөө арай болоогүй байгаа шүү дээ усаа хийгээ удаагүй юм чинь гэтэл тэр жоохон хатуу байгаа гоймгоо бошуухан сороол ингээл шаржуулаа ийдсэн. 하다 보니까 어쨌든 다 먹었습니다. Тэгээ нэг мэтгэд идээд дуусчих. 국물도 다 마셨습니다. Шүлөөж уугаа дуслаа. 그리고 이제 컵라면에 컵을 이렇게 탁 내려놓으면서 컵을 봤더니 Тэгээд гоймгийнхаа аягийг буулгаж 50га аяга харсан чинь 그 안에 빨간 양념이 발려 있더라고요. тэгээд нөгөө дотор нь гой улаан амтлагч нь наалтчих. 평소엔 쳐다도 안 보는 건데 Тэгээ энгийн үед бол одоо тоож хардагчгүй шүү дээ тиймэрхүү юмыг. 이거 맛있겠다. Ямгүй амттай бах та. 그래서 빵을 뜯어가지고요 그 안에 빨간 걸 다 닦아서 다 먹었습니다. Тэгээд нөгөө талхаараас таслуулж авч байгаа тэр доторх аягныхаа бүх улаан шүлийн бүгдийг ингээ хамаад бүр арчаад идсэн. 드디어 빵도 다 없어지고 컵라면의 빨간색도 상당히 많이 지워졌습니다. Тэгээд талх маань ч дууслаа. Нөгөө аягтай гоймгийн маань аяганд наалтсан байсан улаан амтлагчууд нь ч дууслаа. 그리고는 허공을 봤습니다. Тэгээд нэг жоохон бас хоосон зүйлийг мэдэрсэн. 내가 미쳤지. Би солиорцсон болов
왜 그때 목사님한테 유럽에 간다고 자원했을까? Би яагаад тэр үед пасторд Европ явуу гэд би хүсэлтэд өгчвөө. 그날이 없었더라면 Тэр өдөр байхгүй байсан бол 마치 욥처럼 주저앉아가 말입니다. яг нөгөө Йов шиг ингээд шантар суугаад 후회를 막 한참 하고 있는데 нилээн хэсэг ингээд хугацаанд харамсаад ингээд нилээн суулаа. 그 순간에 제가 깜짝 놀란 게 있었습니다. Тэр үедээ гинт бүр ингээд бүр гайхсан нэг зүйл байгаа. 야, 지금 이 시간 사단이 되게 좋아하겠구나. Үе яг энэ цагт чинь сатан бүр үнэхээр баярлж байгаа юм биш. 사탄이 요거 노렸구나. Сатан ерөөсөө үнийг л ингээд бүр гитэн хүлээж ирсэн юм байна. 그리고 성경 들고요. 밖으로 나가 사람들 막 왔다 갔다 하는 거기 벤치에 앉았습니다. Тэгэл бүр шууд Библийг бариад гараад тэр хүмүүсийн нэг айгүйх ингээд явдаг хөлтөө гудамжинд ингээд суусан. 그리고 거기서 성경을 읽기 시작했습니다. Тэгээд тэндээ Библийг уншаад эхэлсэн. 그리고 그런 우울증에는 다시는 안 빠졌습니다. Тэгээд дахин тийм ганхарсан тийм зүйлд бол ерөөсөө нэг ч ороогүй. 25년 지났습니다. 25 жил өнгөрсөн байна. 스페인의 식구 상당히 많이 왔습니다. Одоо Испанд айгүй олон ахын дүүс нартай болсон. 2008년, 2009년 되면서 스페인은 식구로 인해서 더 이상 함께하지 못할 만큼 나뉘어져야 될 상황이 Тэр 됐습니다. 2008, 9 оноос ахуулаад одоо нөгөө бас 2008년, 2009년 2008, 9 оны үеэс ахуулаад ер нь ингээд хамтдаа ингээд дахиад цуглахааргүй тусдаа баг бие даагаад гарах хэмжээний олон болсон. 지금 이제 유럽의 교회들이 학예 수양회 동계 수련회를 같이 하다가 이제 올해부터는 학예 수양회를 다 나눴는데 Тийм, ер нь өнгөрсөн жилийн хүртэл ингээд зуны семинар, өвлийн цугларалтыг хамтдаа хийж байгаад одоо болохоор ингээд хуваагдж байгаа. 예. 독일의 교회가 지금 현재 4개인데 Тэр Германд гэхэд одоо 4 чуулган байгаа. 독일의 식구들 다 모이면 한 300명쯤 됩니다. Тэр Германд байгаа ахын дүүснэр зөвхөн цуглах юм бол нэг 300 гаруй орчим болдог. 파리에 있는 교회는 올해 약 360명 정도가 학예 수양회를 한다 얘기 들었습니다. Тэр Парист байгаа ахын дүүснэр энэ жил ингээд 360 орчим хүн зуны нэгдсэн семинарт хийж байна гэж сонссон. 런던의 식구는 100여 명 지금 모입니다. Тэр Лондонд болохоор одоо 100 гаруй хүмүүс бас ингээд цуглаж байгаа. 그리고 밀라노의 식구들이 지금 열심히 전도하려고 모이고 있습니다. За тэгээд Миланод болохоор бас ахын дүүснэр хичээнгүй сайн мэдээ тараах гад ингээд бас хичээж. 뒤를 돌아보니까 만약에 그때 주저앉았으면 어떻게 될 뻔했나. Тий. Тэгээд ингээд эргээ харсан чинь магадгүй тэр үед би ингээд шантраа цөхөрцөн байсан бол юу болох байсан болоо. 예. 지금은요 비록 이렇게 몽골처럼 많은 빠른 속도로 이렇게 전도가 된 건 아닙니다만 Тэгэхээр яг одоогийн байдлаар бол тийм ээ Монголтай адилхан юм хурдан сайн мэдээ тарааж байгаа байралтай биш ч гэсэн 유럽이라는 곳에 선교를 해보니까요 유럽은 이렇게 전도가 만만한 지역은 아닙니다. тийм тэгэхээр Европ гэдэг газар тийм ээ сайн мэдээ тараагаад үзэх юм бол тийм амархан бас ингээд тараагдах газар биш. 문화적인 자부심 그런 선진국에 대한 자부심이 굉장히 많은 그런 나라입니다. Тийм соёл өөрсдийнхөө тэр соёл боловсрол гэсэн тийм нэр төр тэгээс их өндөр хөгжилтэй орон гэсэн тийм нэр төр үзэл нь маш өндөр байдаг хүмүүс. 그런데 지금 제가 있는 교회에서는 이렇게까지 변했습니다. Тэгэл одоо миний байгаа чуулган маань одоо бүр ийм болж хүртэл өөрчлөгдсөн байгаа. 독일 사람이 저한테 와서 Герман хүн над дээр ирээд 나 목사님 나 이사하려고 하는데 이사 가도 돼? пастора би одоо ингэ нүүх гэсэн юм аа. Би нүүчихүү болох уу? 그렇게 상의한 얘기 듣고 괜찮겠다고. Тэгэж ингэ зөвлөөлцөө ингэ хөрөлж байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийг сонсонгоо тийм болно гэд. 그리고 독일 사람들이 제 방에 와가지고 나 목사님 갈 건데. Тэгэл одоо ингэ л миний өрөөр орж ир пастора би явлаа. 그런데 저를 쳐다보고 있어요. Гэл намайг ингэ хараад байгаа байхгүй. 제가 알아요. 아 나오라는 얘기구나. Тэгээд би ингээ хараад намайг гараад иргээд байгаа юм байна. 그래서 제 방문까지 나가서 이제 어떤 분은 허거하고 악수하고 그렇게 이제 갑니다. Тэгэл би ингээл өрөөнөөсөө гараад очоод тэрвэрч өгөөл гар бариал тэгэл нөгөө хүмүүс ингээл явдаг. 저는 이 독일에 전도하면서 독일에 우리 한 사람 전도하면은요 다른 나라에 50명, 100명 아까 이렇게 비교하지 못할 만큼 귀한 형제 자매라고 생각합니다. Тэр би ингээд одоо Герман сайн мэдээ тараанга тийм ээ Германд тэр Герман одоо хүмүүсээс нэг сүнс ингээ хүн аврагж байгаа нь өөр улсад аврагж байгаа 50 60 хүнтэй бүр харьцуулахын аргагүй үнэтэй гэж боддог. 저는 갈라디아 6장 9절이 제 마음속에 큰 교훈이 됐습니다. Тэгээд Галаат 6-гийн 9 миний зүрх сэтгэлд бүр маш том сургамж болсон. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. Сайныг үлдэхдээ үл цуцъя, учир нь бид шантрахгүй байвал цаг нь болохоор хурааж авна. 때는 하나님이 정하십니다. Энэ цаг нь Бурхны тогтоосон цаг. 그 때가 될 때까지 기다리지 않고 끊임없이 하나님의 뜻을 행하면 Тэр цаг нь гүйцэтгэл одоо Бурхны хүслийг үйлцээр байвал 하나님의 뜻은 어느 날 우리 가운데 성취됩니다. Бурхны тэр хүсэл хизээ нэгэн цагт бидний дунд биелэлээ болно. 그래서
오늘 우리가 사가랴와 엘리사벳을 배운 이유를 다시 한번 생각해 보자면 Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр Захари болоод Элизабетийн талаар сурж байгааг дахин нэг бодож үзье. 하나님 앞에 의인으로 살자라는 얘기입니다. Бурхны өмнө зөвхтөөр амьдрья гэсэн үг. 이 두 사람이 하나님 앞에 의인이라 하였습니다. Тэд хоёул одоо эзний өмнө Бурхны өмнө зөвхт явжээ гэсэн байна. 하나님 앞에 의인으로 살면은 세상 그 무엇이 혹 마음속에 두려울까요? Тэгвэл Бурхны өмнө зөвхтөөр явж байх юм бол энэ ертөнцийн юу зүрх сэтгэлд нь айдас болох уу? 하나님이 내 삶 가운데 동행해 주시면서 늘 내 편이 되시고 나를 응원해 주시면 그 무엇이 두렵냐 이 말입니다. Тэгэхээр Бурхан үргэлж миний талд байгаад намайг дэмжиж өгөөд намайг хамгаалж байгаа бол юу намайг айлгах вэ гэсэн. 자, 그러니 울란바토르에서 살면서요. 혹 사람들이 뭐라고 하면은요. 하나님 쳐다보고 Тэгэхээр Улаанбаатарт амьдрангаа магад хүмүүс янз бүрээр хэлэх юм бол Бурханыг нэг ширтэн хараад үз. 혹 내가 부유하게 살지 못한다고 누가 뭐라 해도 하나님 앞에 부끄러울 것이 없으면 그것이 최고고. Тэгэхээр магадгүй хэн нэгэн намайг янз бүрээр хэлээд байлаа гэсэн ч одоо Бурханыг хараад үз. 마치 사가랴 엘리사벳처럼 두 사람이 하나님 앞에 의인이라는 것처럼 사람들 눈치 안 보고 오직 하나님 앞에 똑바로 살기를 소원하는 그런 삶을 살면 좋겠습니다. Тэгэхээр Захари Элизабет тэд хоёул Бурханы өмнө зөвхт явжээ гэсэн одоо үгэндээ үг шиг Бурханы өмнө илүү ихээр зөвхтөөр амьдрэх хүмүүс байгаасаа гэж хүсэж байна. 예, 기도하심으로 오늘 성경을 마치겠습니다. Залбираад өнөөдрийнхөө Библийн судлалыг дуусгая. 하나님 아버지 감사합니다. Бурхан Аава талархлаа. 우리의 아버지가 되어 주심을 감사합니다. Бидний эцэг болж өгсөн талархаж байна. 전에는 우리도 세상 죄인 가운데 동일한 사람들이었습니다. Өмнө нь ч гэсэн бид бүхэн энэ ертөнцийн гэмтэнгүүттэй адил хүмүүс байсан билээ. 하지만 예수님이 십자가에서 이루신 그 놀라운 사실을 믿음으로 말미암아 하나님의 자녀가 되었습니다. Гэвч Есүсийн загалмай дээр өгсөн тэрхүү гайхалтай үнэнд итгэснээр Бурхан таны хүү болсон 주님 билээ. 십자가에서 다 이루셨다 선포해 주셨습니다. Эзэн та загалмай дээр бүгд гүйцэлтлээ гэж тунхагласан билээ. 우리의 모든 죄를 갚으신 주님의 그 은혜를 믿음으로 말미암아 우리 같은 사람이 하나님의 자녀가 되었습니다. Бидний бүх гэмнүглийг уучлсан тэрхүү нэгүсэлд итгэснээр бидэнтэй адил хүн Бурхан таны хүүхэд болсон байна. 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 우리도 살기 원합니다. Бурхан таныг баярлуулсан амьдралаар бид бүхэн ч амьдрахыг хүсэж байна. 마치 오래전에 이 땅을 살았던 사가랴와 엘리사벳처럼 하나님 보시기에 의인으로 살고 싶습니다. Эртээр үед энэ газар дээр ч мөн амьдарч байсан Захариа Элизабеттэй адил Бурхан таны өмнө зөвхтөөр амьдрахыг хүсэж байна. 하나님의 말씀에 더 능력 얻는 우리가 되게 하시고 Бурхан таны үгээр хүч чадлыг илүү авдаг хүмүүс болоход туслаарай. 하나님이 우리에게 명하신 대로 모든 삶을 살기를 원합니다. Бурхан таны бид бүхэнд тушаасны дагуу бүхий л амьдралаа өнгөрүүлэхэд туслаарай. 하나님 말씀이 우리 마음속에 가득 새겨지기 원합니다. Бурхан таны үг бидний зүрх сэтгэлд дүүрэн сэлэгдээсэй гэж хүсэж байна. 하나님 말씀이 우리 삶 속에 늘 힘이 되기 원합니다. Бурхан таны үг бидний амьдралд үргэлж хүч болохыг хүсэж байна. 하나님 보시기에 어떤 흠도 없기를 원합니다. Бурхан таныг харахад ямар ч өөс сэвгүй байхыг хүсэж байна. 하지만 우리 육체는 여전히 약합니다. Гэсэн ч бидний махбод маань өнөөл сул дорой байлээ. 하나님이 우리 걸음걸음을 인도해 주시고 Бурхан та бидний алхам нэг бүрийг удирдаад 주의 뜻대로 행할 수 있는 능력과 지혜를 더해 주시옵소서. эзэн таны хүслийн дагуу үйлдэж чадах хүч чадлыг та нэмж өгөөрэй. 이어지는 몽골의 아기수양의 친히 인도해 주시고 Одоо үргэлжлэх Монгол дахь зуны нэгдсэн семинарыг эзэн та үнэхээр удирдах өгөөрэй. 많은 사람이 구원받을 수 있도록 자비를 베풀어 주시기 원합니다. Олон хүмүүс аврагдаж чадхаар инэрлээ хайрлаасай гэж хүсэж байна. 그를 위해서 우리 몽골 중앙교회 식구들이 할 수 있는 최선을 다하는 올 여름이 되게 도와주시옵소서. Түүний төлөө Улаанбаатар төвчүүлганы ахын дүүс нар маань хийж чадах бүхий л зүйлээ хүчээ дайчилсан ахын дүүс байхаа та 모든 것에 туслаарай. 감사드리며 Бүхий л зүйл талархан 예수님의 이름으로 감사하게 드립니다. Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. 아멘.